আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ। সবাই সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, সবাই কেমন আছেন? আমরা আজকে হেলথ ইজ ওয়েলথ নিয়ে কথা বলবো। আজকে আমাদের সাথে আছে দুজন সম্মানিত অতিথি, একজন আহ, একজন ইউ ইউই থেকে, আরেকজন হলো আমাদের বাংলাদেশ থেকে। তো আমি ইউএই অর্থাৎ দুবাই থেকে, যিনি শারজা থেকে জয়েন করেছে, উনি হলো ডাক্তার আসমা মনির। মাশাল্লাহ, উনি আমাদের সাথে আজকে সময় দিয়েছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আর উনি হলো এমবিবিএস এবং এমসিপিএস ফ্যামিলি মেডিসিন। এখন উনি আছে হলো বিভিন্ন জায়গা থেকে উনি ডিগ্রি নিয়েছে, মোর দেন 37 কান্ট্রিজ উনি রিপ্রেজেন্ট ছিল, আইভিএফ স্পেশালিস্ট উনি এবং গাইনি বিশেষজ্ঞ। তারপরে উনি এখন আছে হলো কনসেপ্ট গাইনি অ্যান্ড ফিটিলিটি হসপিটাল শারজাতে আছে উনি। তো উনার মাশাল্লাহ অনেক এক্সপেরিয়েন্স, গ্লোবালি ইউকে থেকে উনি ডিগ্রি নিয়েছে, তারপর অস্ট্রেলিয়া থেকে ডিগ্রি নিয়েছে উনি, স্পেন থেকে ডিগ্রি নিয়েছে। ম্যাডাম আসমান, হাই ম্যাডাম আসমান, উনি कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। नाइस, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो बेटा? ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ জয়নিং উইথ মি। আমাদের সাথে আমরা আজকে দুইটা ভাগে কথা বলবো। একটা হলো আমরা বাংলা ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব, আমাদের আরেকটা হিন্দি সেশনে যাবে। আমাদের বাংলাদেশের মানুষ হিন্দি বুঝে এবং আমরা হিন্দিতে অভ্যস্ত। আমরা প্রত্যেকটা ভাষায় টেলিভিশনে কিন্তু হিন্দি মুভি থেকে শুরু করে হিন্দি অনেক কিছুই আমরা দেখি। আমাদের সাথে আরেকজন ম্যাম আছে, বাংলাদেশের বিখ্যাত ডায়েটিশিয়ান রেবেকা সুলতানা রুমা আপু। হাই রুমা আপু, কেমন আছেন? হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম শাহজাহান ভাইয়া। আছি মাশাআল্লাহ ভালো। ভেরি গুড। সো উনি হলো একজন ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ান এবং নিউজিল্যান্ড ডায়েরি প্রোডাক্টস বাংলাদেশে উনি আছে। উনি অ্যাডভাইজার, হেলথ নিয়ে কাজ করে বিভিন্ন সারা বাংলাদেশে। আমি ওনাকে দেখে অনুপ্রাণিত হই, রেবেকা আপুকে। উনি সারা বাংলাদেশে ঘুরে ঘুরে মানুষকে হেলথ নিয়ে সচেতন করে, ক্যাম্প করে, বিভিন্ন সোশ্যাল ওয়ার্ক করে। পাশাপাশি উনি এলটিডি এন্ড এস আইবিএল ফাউন্ডেশন হসপিটালেও উনি আছে। তো এখন আমি যাব হলো আমাদের আসমা মনির আপার কাছে, ডাক্তার আসমা মনিরের কাছে। উনি আমাদেরকে আমরা আসলে খাদ্য খাওয়ার মাধ্যমে, আজকে আমরা সাবজেক্টটা ঢেলেছি হলো টু ইট ইজ এ নেসেসিটি, অর্থাৎ আমাদের খাদ্য প্রয়োজন। প্রত্যেকটা মানুষ খাদ্য ছাড়া বাঁচা যায় না, রাইট? বাট খাদ্যটা যদি আমরা ব্রেন খাটিয়ে খেতে পারি, আমরা যদি আমরা যদি প্ল্যান করে খেতে পারি, আমরা যদি ব্যালেন্স ফুডটাকে আমরা যদি আমাদের বডিতে নিতে পারি, তাহলে সেটা হবে হলো একটা শিল্পর মতো। আমাদের খাদ্যটা হবে, আমাদের খাদ্যটাই মেডিসিন হয়ে যাবে। তা আমরা জানি সারা পৃথিবীর মানুষ আসলে সচেতন না। মানুষ অসুস্থ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে, যখন অসুস্থ হয়ে যায় তখন ডাক্তার কোথায়, ডাক্তার কোথায়, ডাক্তারের কাছে যায়। তা আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আজকে কথা বলবো সেটা হলো আমরা রোগী হওয়ার আগে কিভাবে আমরা আমাদের হেলথ মেনটেন করে, আমাদের বডিকে ব্যালেন্স করে আমরা নিজেরা সুস্থ থাকতে পারি। আমি যদি আমাকে টেক কেয়ার করতে পারি, তাহলে আমি আমার ফ্যামিলিকে টেক কেয়ার করতে পারবো। আমি যদি আমাকে টেক কেয়ার করা শিখতে পারি, জানতে পারি, সচেতন হই, তাহলে আমি আমার সমাজকে, আমার সোশ্যালি আমি কিন্তু হেল্প করতে পারবো। আমি আমার দেশকে আমি সোশ্যালি হেল্প করতে পারবো। সো আজকের সারা বিশ্বে আজকে করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা জানি লকডাউনের মধ্যে আমরা আছি। তো এই লকডাউনের মধ্যে আজকে সারা বিশ্বের সায়েন্টিস্ট থেকে শুরু করে আজকে সারা বিশ্বের ইনস্টিটিউট গুলো, হেলথ ইনস্টিটিউট গুলো একটা কথা বারবার সবাইকে অ্যানাউন্স করতেছে যে পৃথিবীতে যত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া হতে শুরু করে মহামারী যেগুলো নতুন নতুন আসে, এগুলোর সাথে ফাইট করার ক্ষমতা আমাদের মেডিকেল সায়েন্সের নাই। বাট প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে যদি আমাদের ইমিউনিটিকে বাড়িয়ে রাখতে পারি, আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারি, তাহলেই কিন্তু এই ধরনের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার সাথে আমাদের বডি ফাইট করতে সক্ষম। ঠিক আজকে করোনা ভাইরাসও সেম। করোনা ভাইরাস আজকে কারা কারা কিন্তু এইটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেছে, যারা আমরা জানি যারা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাদের ভালো পৃথিবীব্যাপী, তারাই কিন্তু এটার সাথে ফাইট করে কিন্তু তারা সুস্থ হয়ে আবার ফিরে আসতেছে। সো আমি আর দীর্ঘায়িত করব না, আমি এখন চলে যাব আমাদের একজন
গাইনি স্পেশালিস্ট এবং আইভিএফ স্পেশালিস্ট, যিনি দুবাইতে আছে, শারজাতে আছে। উনি অনেক বড় একটা হাসপাতালে উনি আছে কর্মরত, যেটা হলো গাইনি হাসপাতাল, শারজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল। তো ম্যাম, आप कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो बेटा? खैरियत से? बाबा, ठीक है मैम, आपका नजर में क्या लग रहा है? हम अभी कोरोना वायरस के सिचुएशन में सारा दुनिया लॉकडाउन में है, अभी आस्ते आस्ते खुल रहा है, ओपन कर रहा है, लेकिन जो रिस्क है, कोरोना वायरस अभी तक दुनिया से नहीं गया, वो है। तो हम कैसे इससे अच्छा रह सकता है, हमारा बॉडी को कैसे प्रोडक्ट करके खाबर खाने से हमारा बॉडी को बैलेंस रख सकता है, उसके ऊपर आप तो बहुत दिन से काम कर रहा है, फूड सप्लीमेंट लेके काम कर रहा है, आप हेल्थ कोच है, आप डीएक्सन कंपनी का तरफ से भी आप बहुत सारा मुल्क में आप हेल्थ कोचिंग किया बहुत सारा आदमी को, कैसे आदमी बीमार आने से पहले अच्छा रहेगा। तो मैम प्लीज, आपका मुंह से हम, हमारा जो दर्शक है बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में, नेपाल में, उसके लिए आप थोड़ा हेल्थ इज ऑयल, उसके ऊपर थोड़ा बात कर सकते हैं प्लीज। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन, अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यबन। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। जहाँ जहाँ आप सब लोग हैं, आप खुश रहें। और बहुत शुक्रिया शाहजहां, तो आपने ये बहुत सीरियस सवाल किया जो इस वक्त की ऑफ द, कहते हैं ना कि वक्त की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, हेल्थ प्रोफेशनल होने के साथ साथ मुझे प्रिवेंशन पे भी काम करने का शौक़ है। और चूँकि एक हेल्थ प्रोफेशनल सिर्फ मरीज़ नहीं देखता, मरीज़ बनने से भी रोकता है, यानी हम मरीज़ ना बने इसकी तरफ भी हमें काम करना पड़ता है। और जैसा अल्लाह ने कहा कि जब मैं बीमारी देता हूँ तो शिफा भी उतारता हूँ, लेकिन बचत जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप बीमार हों और उसके बाद इलाज करें। तो मेरा जो फोकस होता है आप लोगों से बात करने का या आम आदमी से बात करने का, वो ये कि हम बीमारी से अपने जिस्म को कैसे बचा सकते हैं। क्या हर शख्स डॉक्टर के पास जा सकता है? क्या हर शख्स को दवा माफिक आ सकती है? माफिक मीन्स उसको उस दवा से फायदा हो सकता है? या क्या हर शख्स अफोर्ड कर सकता है दवा लेना? ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। लेकिन इस वक्त जो वक्त की जरूरत है वो है, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, या कैंसर हो, या एलर्जी हो, या आपका डायबिटीज या ब्लड प्रेशर हो, हर जमाने में एक कोई मुजी मर्ज अल्लाह ने हमें दिया है ताकि हम वापस अपने केयर करना शुरू कर दें। जब डेंगू आया तो लोगों ने कहा बस अब दुनिया खत्म। उससे पहले येलो फीवर, उससे पहले टाइफाइड, उससे पहले चिकन पॉक्स, उससे पहले मीजल्स, सार्स 2 सेंचुरी से आता रहे। लेकिन इंसान की अपनी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो रेजिस्टेंस है, वही आपको ज़्यादा देर तक जिंदा रख सकती है और लड़ाई लड़ने पर आपको तैयार कर सकती है। अब आपका जिस्म सिर्फ दो वजूहात से बीमार होता है, या तो बाहर से कोई प्रॉब्लम आ जाए या अंदर से कोई प्रॉब्लम आ जाए। अब बाहर से जो प्रॉब्लम्स हैं वो आबो हवा के साथ साथ भी आ सकती हैं, आपकी ग़िज़ा से भी आ सकती हैं, आपकी लाइफस्टाइल की ख़राबी से आ सकती हैं। अब अगर उसको आप चेंज नहीं करोगे, आप कभी भी किसी बीमारी से नहीं बच सकते। अब ये भी देख लीजिए, कोरोना वायरस के लिए हम सब ने आपसे कहा डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 मीटर्स। क्यों कहा? कि उसकी उस वायरस की रेंज से बाहर निकलना है। कोई नहीं सुनता। और उसके साथ साथ सफाई का ख्याल। सफाई तो निस्फ ईमान है, उसके बगैर तो आदमी इंसान ही नहीं है। जानवर और इंसान में फ़र्क ही सफाई और अक्ल का है। और ये दोनों चीज़ें हम लोग आजकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ना हम अक्ल इस्तेमाल करते हैं, ना सफाई का ख्याल रखते हैं। तो पहली बात सफाई का ख्याल रखना है। और अब सफाई की जब बात आती है तो सफाई किस चीज़ से करेंगे आप? ऐसी कोई चीज़ जो आपको सही तौर पे साफ करे और बीमारी से बचत भी करे। कोई ऐसा साबुन, कोई ऐसा केमिकल फ्री डिटर्जेंट जो आपके कपड़ों को भी सही रखे, आपको भी साफ रखे और बीमारी से भी आपको बचा ले। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि आप ये याद रखिए कि जब आप पैदा हुए थे उस वक्त से आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत आपकी ग़िज़ा की मोहताज है। जो आप खाते हैं वही आप होते हैं।
यानी जो चीज आपने अपने ग़िज़ा में डाली है, जितना पुलिस पावर आपने अपने ग़िज़ा में डाला है, उतनी ही आपकी बचत है। अगर मैं अपने घर पे एक चौकीदार रख लूं और उसको गन नहीं दूं, तो कोई क्या वो चौकीदारी कर सकता है? क्या वो मेरी हिफाजत कर नहीं, सकता है? नहीं कर नो, सकता ना। इसी तरह मेरे पास राइट, मेरा जिस्म मौजूद है, वो चौकीदार, लेकिन अगर उस चौकीदार के पास गन नहीं है, वो ऐसी ग़िज़ा नहीं है जो मुझे रेजिस्टेंस दे सके, तो ना वायरस, ना बैक्टीरिया, ना कैंसर, ना किसी इवन एलर्जी से मैं नहीं बच सकती। तो मुझे ऐसी ग़िज़ा ढूंढनी पड़ेगी जिसमें शिफा भी हो, जिसमें ताकत भी हो, जिससे उम्र में लड़ने की सलाहियत भी हो, और जो मुझे खूबसूरत भी रखे, और जो मुझे यंग भी रखे, और जो मुझे ज्यादा देर तक जिंदगी को खुशगवार रखे, मेरे दिमाग को भी ठीक रखे। बहुत मुश्किल से कोई ऐसी ग़िज़ा मिलती है, और वो ग़िज़ा फिर हम बात करेंगे कहाँ से ले सकते हैं। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात होगी आपकी आदतें, लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल सुबह उठने से लेके रात तक सोने तक, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है तो आप बहुत हद तक बीमारी से बच सकते हैं। कोरोना वायरस के सिलसिले से शाहजहां, इस वक्त जिंदगी में मेरा तज्जिया ये है कि ये रहेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ। सिर्फ वही लोग सरवाइव करेंगे जिनका रेजिस्टेंस अच्छा है, जो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना सकते हैं, जो अपने आप को मजबूत रख सकते हैं। तो अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, और अपने माहौल का ख्याल रखें। माहौल की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। मैं खुद साफ हो जाऊं, मेरा बिस्तर साफ नहीं है, मेरी तौलिया साफ नहीं है, मेरे घर साफ नहीं है, मेरे कपड़े साफ नहीं है, तो बेकार है ना। मैं खाना जिस बर्तन में पका रही हूँ वो केमिकल दे रहा है, जिस ग्लास में पानी पी रही हूँ वो केमिकल दे रहा है, माइक्रोवेव यूज कर रही हूँ, फ्रिज में से वो जो डिस्पोजेबल बॉटल फ्रिज में डाल रही हूँ, तो मैं तो खुदकुशी कर रही हूँ। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप जिंदा रहेंगे बिस्तर पे पड़ के, या आप जिंदा रहेंगे कि लोग आपकी मिसाल दें कि हाँ भाई, जिसको कहते हैं जीना बगैर दवा के। ये हमें फैसला करना पड़ेगा। थैंक यू मैम, आप बहुत बड़ा प्रोफेशनल डॉक्टर है कॉन्सीव गायनी एंड फर्टिलिटी हॉस्पिटल शारजा का। माशाल्लाह, आपका हाथ से बहुत सारा, मुझे मालूम है आपके हाथ से बहुत सारा आदमी को फायदा मिला, एंड बहुत सारा जो बच्चा नहीं होला नहीं हो रहा है, ऐसा आदमी को भी नेचुरल ट्रीटमेंट से, नेचुरल खाना पीने से, कोई ड्रग और मेडिसिन से नहीं है। बहुत सारा 10 साल शादी किया, बेबी नहीं बन रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, लेकिन आपका हाथ से ऐसा भी बहुत सारा रिजल्ट है, मुझे मालूम है। उसके ऊपर हम बात करेगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह। मैं अभी मैं हमारा डाइटिशियन रेबेका আপুর সাথে কথা বলবো। রেবেকা আপু কেমন আছেন? जी भैया अस्सलाम वालेकुम। আসসালাম, अस्सलाम मैम, अस्सलाम वालेकुम। মাশাআল্লাহ। আপনি যে ডাইটিশিয়ান এবং আপনি যে নিজেকে খুব টেক কেয়ার করেন, আপনার চেহারা দেখে আমাদের দর্শক ইনশাআল্লাহ বুঝতে পারছে এবং বুঝবে। তা আমি যেটা বলবো, দীর্ঘদিন আপনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমি দেখেছি, কয়দিন আগে আপনি চিটং ছিলেন, আপনি নারায়ণগঞ্জে ক্যাম্প করেছেন, আপনি মানুষদেরকে সচেতন করতেছেন বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে একটা মানুষ রোগী হওয়ার আগে সুস্থ থাকতে পারে ন্যাচারাল খাবার খেয়ে, ন্যাচারাল ব্যালেন্স ফুড খেয়ে। তা আপনার দৃষ্টিতে আমাদের দর্শকেরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আরো জানবে, আপনার দৃষ্টিতে আমরা এই করোনা ভাইরাসের মধ্যে এবং আগে এবং পরে, করোনা ভাইরাস হলো একটা ভাইরাস, বাট পৃথিবীতে হাজার হাজার ভাইরাস আছে আমরা জানি, এবং ক্যান্সার থেকে শুরু করে টিউমার, অনেক ধরনের রোগ কিন্তু আমাদের বডি ইমব্যালেন্সের কারণেই হয়। আমাদের বডিটা যখন টক্সিনে ভরপুর হয়ে যায়, আমাদের বডি যখন বায়ু দূষণ, খাদ্যে ভেজাল, পানিতে ভেজাল, এইসব কারণে কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক ধরনের রোগের সাথে আমরা কিন্তু ফাইট করে, আমাদের বডির ইমিউনিটি দুর্বল থাকার কারণে আমাদের বডিতে কিন্তু এই রোগগুলি চলে আসে। আমি একটা কথা সবসময় বলি, আমি যখন দুবাইতে বিভিন্ন জায়গায় হেলথ নিয়ে কাজ করি, রোগ কিন্তু আমাকে খুঁজে না। ক্যান্সার, টিউমার, ডায়াবেটিক, হার্ট অ্যাটাক, ব্লাড প্রেশার, এগুলো কিন্তু আমাকে খুঁজে খুঁজে নেয় না। আমি তাদেরকে বাসায় আমার শরীরের মধ্যে জায়গা করে দেওয়ার জায়গা করে দিই, অর্থাৎ আমার শরীরের মধ্যে অবস্থান করার জায়গা করে বিদায় ওরা কিন্তু আমাদের শরীরে থাকতে পারে। আমার বডি যদি ইমিউনিটি ঠিক থাকে, তাহলে এই রোগগুলো কিন্তু আমার বডিকে এফেক্ট করতে পারবে না। আমি জানতে চাই আপনার মাধ্যমে যে আপনি ডায়েটিশিয়ান, পাশাপাশি আপনি একটা মানুষ কিভাবে হেলদি থাকতে পারে হেলদি খাবার খাওয়ার মাধ্যমে, হ্যাঁ,
তো প্লিজ। জি থ্যাংক ইউ শাহজাহান ভাইয়া। আসলে আমি ছোট করে একটা ডিসক্রিপশন দেই। আমি আসলে নিউজিল্যান্ড ডেইরিতে আছি, আপনি জানেন সেটা। তো নিউজিল্যান্ড ডেইরিতে ডায়েটিশিয়ান হিসেবে আছি, প্লাস হচ্ছে আমি এসআইবিএল হসপিটাল আছে। তো নিউজিল্যান্ড ডেইরি আমার বেসিক কাজটা হচ্ছে যে আমরা অস্ট্রোপোরোসিস নিয়ে কাজ করছি, যার কারণে আমাকে মাঝে মাঝে ঢাকার বাইরে যেতে হয়। তো আর বেসিক যে আমাদের ওভারঅল নিউট্রিশনটাও আমরা কাজ করছি। তো যেটাই হোক না কেন, এখন কথা হচ্ছে যে আমরা সবসময় কি করি যে যখন আমরা অসুস্থ হই তখন আমরা আমাদের ইমিউনিটি ক্ষমতা বলেন, আমাদের হচ্ছে যা কিছুই হয় আমরা চিন্তা করি তারপরে। কিন্তু আমরা যদি শুরু থেকেই চিন্তা করি যে আমি কিভাবে সুস্থ থাকবো, একটা মানুষ সে যদি ঘুম থেকে উঠে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত নিয়ম করে চলে, তার খাদ্যাভ্যাস, তার লাইফস্টাইল সবকিছু মিলাই যদি সে মনে করে যে আমি নিয়ম করে চলতে পারবো, তাহলে কিন্তু একটা মানুষের আপনি দীর্ঘায়ু হওয়ারও সম্ভাবনাটা বেশি থাকে সুস্থ হয়ে। ঠিক আছে, তো এখন আমি কিছু বিষয় বলতে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে লাইফস্টাইল। আমার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আপনি আজকে যে টপিকটা সিলেক্ট করছেন, আমরা সবসময় যেটা করি যে এই খাদ্যের যে চার্ট, আমরা পুষ্টি মূল্য এইসব নিয়ে কথা বলি। তো আপনার সাবজেক্ট যেটা আজকে ছিল টপিকটা, এটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো একটা বিষয়। তো এখানে হচ্ছে যে প্রথম যেটা হচ্ছে যে লাইফস্টাইল। আপনি ধরেন যে খাবার খাচ্ছেন কিন্তু আপনি নিয়ম করে চলতেছেন না, যেটা হচ্ছে যে প্রথমে আসে কি ডিসিপ্লিন। আপনি যদি ডিসিপ্লিন ঠিক রাখেন, তার মানে আপনি কায়িক পরিশ্রম করতেছেন না, আপনি হাঁটাচলা করতেছেন না, আপনি খাওয়া দাওয়া করতেছেন, কিন্তু আপনি কোনোভাবেই আপনার ক্যালোরিটাকে বার্ন করতে পারছেন না। সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা মানুষ কি হয় যে তার ওবেসিটি থেকে শুরু করে তার অন্যান্য রোগের ইয়েটা বেড়ে যায়, চান্সটা বেড়ে যায়। তো এখন কথা হচ্ছে যে বাঙালিদের একটা যে বিষয়গুলো, সেটা হচ্ছে যে আমরা যে খিদা লাগলে খাই, বা আমরা ক্ষুধার জন্য খাই, এই ধরনের একটা টেন্ডেন্সি আসলে আমাদের সবার মধ্যে থাকে, যে আমাদের খিদা আছে বলেই কিন্তু আমরা খাই। যদি এই চিন্তাটা না করে আমরা মনে করি যে না, আমরা স্বাস্থ্যের জন্য খাই, আমরা সুস্থ থাকার জন্য খাই, সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে একটা মানুষ তার প্রপার নিউট্রিয়েন্টটা নিতে পারবে, সে ব্যালেন্স ডায়েট অনুযায়ী তার খাবারটাকে সে প্রপারলি নিতে পারবে। এখন ব্যালেন্স ডায়েট বলতে হচ্ছে যে এখানে আপনার আমাদের যে প্রয়োজনীয় 6টি পুষ্টি উপাদান আছে, সেটার সমন্বয়ে আমাদের একটা খাদ্য চার্ট করে ফেলা। হ্যাঁ, এটার জন্য আসলে ডায়েটিশিয়ানের কাছে যাওয়ার আগে কিন্তু আমাদের বাচ্চা যারা আছে তারাও সচেতন হইতে পারে। বিশেষ করে একটা মা, সে যদি সচেতন থাকে, সে নিজে, তার হাজবেন্ড, তার যারা আছে বয়স্ক মানুষ এবং তার বাচ্চা কাচ্চাকেও কিন্তু সে সুন্দরভাবে তার ডায়েট চার্ট অনুযায়ী সে কিন্তু সমস্ত খাদ্য উপাদান দিয়ে কিন্তু একটা সুন্দর ডায়েট প্ল্যান করে সে সবাইকে খাদ্যের যে বিষয়টা সেটা নিশ্চিত করতে পারে যে তার পুষ্টি মূল্য ঠিক আছে, সে হেলদি খাবার খাওয়াচ্ছে। তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যেটা করব, প্রথমে যেটা করতেছি যে পুষ্টি মূল্য যেটা করছে অপচয় করছি। ধরেন কাটার সময় অনেকে আছে যে ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন গুলা চলে যায়, যদি আপনি সবজিগুলো কেটে অনেকক্ষণ পানির মধ্যে রাখেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পুষ্টি মূল্যটা এখানে লস হচ্ছে। আবার ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন যখন আমরা দেখা যাচ্ছে রান্না করছি কোনো শাকসবজি, তখন দেখা যাচ্ছে তেলের যে পরিমাণটা সেটা কিন্তু দিতে হবে, তাহলে আপনার ফ্যাটটা ওইখান থেকে বের হবে না, বা আমরা ওইটা দ্রবীভূত হবে না, যার কারণে কিন্তু ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন গুলো থেকে আমরা কোনো পুষ্টিগুণ পাবো না। ঠিক আছে, এখন কথা হচ্ছে আরেকটা, যে অধিক তাপে রান্না করার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা ওইখান থেকে কিছু পুষ্টিমূল্য লস করতেছি, আমরা প্রপার নিউট্রিশনটা পাচ্ছি না। আর আমরা সবসময় একটা কথা বলি যে আমরা কিন্তু বাংলাদেশে বসবাস করি। হ্যাঁ, যেমন আসমা ম্যাডামের যেখানে থাকেন, উনার এনভায়রনমেন্ট, উনার হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস, উনার ওইখানকার যে খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে সেটার ভিন্নতা আমাদের দেশের সাথে আছে। আমরা বাংলাদেশে যেহেতু বাস করি, আমাদের সিজনাল যে শাকসবজি ফলমূলগুলো আছে সেগুলোর সাথে আমাদের অভ্যস্ত থাকতে হবে। আমরা কেন বিদেশি ফল খেতে যাব? আমরা দেশি এত সিজনাল ফল আসে, আমাদের এত সবজি আসে, কালারফুল যে সবজিগুলো আছে সেগুলো যেন আমরা কালেক্ট করার চেষ্টা করি। আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে একদিন যদি বাজারে নিয়ে যাই, আমরা তাদেরকে কিন্তু শাকসবজিগুলো বা ফলমূলগুলো চিনাতে পারি। এখন অনেক বাচ্চাকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন কোনটা কাঁকড় কোনটা করলা, তারা বলতে পারে না, কারণ তাদের ওই বিষয়টা কিন্তু এখন হয় না যে বাজারে যাওয়া। আমরা ছোটবেলায় কিন্তু বাবাদের সাথে বাজারে যেতাম, বা বাসায় আসার পরে কিন্তু অনেকভাবে জানতে চাইতাম, কিন্তু এখন সেটা হয় না, ব্যস্ততার কারণে হোক বা ওয়ার্কিং লেডি যারা আছে মারা, তারা সেই সময়টা হয়তো দিতে পারে না। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে প্রতিটা জিনিসই খেয়াল করে কিন্তু আমাদের শরীরের সুস্থতা। তারপর পরিমাণটা, খাবারের যে পরিমাণটা, এটা হচ্ছে আপনাকে বয়স অনুযায়ী ডিস্ট্রিবিউশন করতে হবে, যে আমার বয়স অনুযায়ী, আমার ওজন উচ্চতা অনুযায়ী আমি কতটুকু খাবো এবং সমস্ত রকম পুষ্টি উপাদানগুলো আমি পাবো কিনা, সেটা একটা চিন্তার বিষয় আছে, যে আমরা চিন্তা করে ওটা খাচ্ছি কিনা। সময়ের যে বিষয়টা আপনি একবার খেয়াল করবেন যে গ্রামে যে মানুষগুলা, তারা সকালে উঠে কিন্তু নাস্তাটা খেয়ে ফেলে,
তারপর দুপুরের ভাতটা কিন্তু 1:30 2টার মধ্যে খেয়ে ফেলে। তারপর রাতে কি করে, যে আমরা যেটা ডাইটিশিয়ানরা বলি যে আপনারা রাতে ঘুমানোর 2 ঘন্টা বা 2.5 ঘন্টা আগে আপনাদের রাতের খাবারটা শেষ করে, তারা সন্ধ্যার দিকে একটু পরে ভাতটা খেয়ে তারা ঘুমাতে যায়। তাতে কি হয় যে তাদের প্রপার স্লিপটা হয় এবং তাদের যে সারাদিনের যে সময়ের যে খাবারটা তারা সময় কিন্তু গ্রহণ করে। হ্যাঁ, এখন অনেকে আছে ভাত বাদ দিয়ে দিচ্ছে। আমার কথা হচ্ছে যদি আপনারা সময় মতো খাবারটাকে ছোট ছোট করে সমস্ত রকম পুষ্টি উপাদান দিয়ে খান, তাহলে ভাত বাদ দিতে হবে কেন? আপনিও স্লিম, আপনি কি ভাত খাচ্ছেন না? তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ভাত বাদ দেওয়ার কোনো দরকার নেই। আমরা প্রতিটা নিউট্রিয়েন্টকে ঠিক রেখে সময়টাকে সুন্দর মতো ভাগ করে করে খাবো। আমরা 2 ঘন্টা পর পর ছোট করে অল্প করে খাবার খাবো এবং আমরা যেন আমাদের টাইম মানে সময়ের সাথে আমাদের যেন একটা যেটা হয় যে খাবার খেলাম, আমাদের জন্য এক্সারসাইজটা ঠিক থাকে। আমাদের প্রতিদিনের হাঁটা চলা, যাদের কায়িক শ্রম হচ্ছে তাদের বিষয়টা আলাদা। গ্রামের লোকজন একটা রান্নাঘর থেকে বাথরুম পর্যন্ত যেতে অনেকটা হাঁটতে হয়, ঘর পর্যন্ত যেতে অনেকটা হাঁটতে হয়, কিন্তু মানে যেটা হয় যে আমরা যারা ফ্ল্যাটে বসবাস করতেছি তাদের হাঁটা হয় না বলেই চলে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কায়িক পরিশ্রমের দরকার আছে। আরেকটা হচ্ছে যে আপনি খাওয়ার পরে এক্সট্রা যে ক্যালোরিটা আছে এটা যদি বার্ন না করেন, সেক্ষেত্রে একটা সময় জমতে জমতে কিন্তু অবভিয়াসলি সৃষ্টি হচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে যারা ক্লিনিক্যাল পেশেন্ট আছে, যাদের প্রেশার, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন আছে, তাদেরও কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে খাওয়াটা আমি কতটুকু সেই ডিজিজ অনুযায়ী খাবো, সেটা অবশ্যই একজন ডায়েটিশিয়ানের কাছে তারা যে ডায়েট প্ল্যান করতে পারে, তাদের ডাক্তারদের সাথে তারা কথা বলবে। ইভেন তাদের হচ্ছে যে ব্যায়ামের যে বিষয়টা, হাঁটার যে বিষয়টা, এটা অবশ্যই তাদেরকে ঠিক রাখতে হবে। এখন অনেকগুলো বিষয় আছে, যেটা হচ্ছে যে আমরা ভিটামিনস গুলো পাচ্ছি, আমরা মিনারেলস এর কথা চিন্তা করছি না। আমাদের কিন্তু ভিটামিনস এর সাথে মিনারেলস গুলো খুব ভালোভাবে ঠিক রাখতে হবে, কারণ একটা নিউট্রিয়েন্ট আরেকটা নিউট্রিয়েন্টকে হেল্প করে। আপনি যদি ক্যালসিয়াম খান আপনাকে ভিটামিন ডি নিতে হবে, আপনি যদি আয়রন খান আপনাকে ফলেট নিতে হবে, এরকম হেল্পিং নিউট্রিয়েন্ট গুলো নিতে হবে। আমাদের ভিটামিন সি দেহে তৈরি হয় না, আমাদেরকে এটা বাহির থেকে নিতে হয়। তাহলে আমরা কি করব, যে এটা বাহির থেকে ভিটামিন সি আমাদের লেবু বা টক জাতীয় যে ফলগুলো আছে আমরা সেটা নেওয়ার চেষ্টা করবো। আমাদেরকে বিদেশি ফল, আমি যদি লেবু, আমলকি এই ধরনের সাইট্রাস ফলগুলো খাই, তাহলে কিন্তু আমাদের ইমিউনিটি ক্ষমতাটা বেড়ে যায়। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এখন করোনাকালীন সময় যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের ইমিউনিটি নিয়ে সবার চিন্তা, সবাই আমরা একসাথে চেষ্টা করতেছি ইমিউনিটি বাড়ানোর। আসলে এত কম সময় ইমিউনিটি বাড়ানোটা সম্ভব না। আমরা একটা ধাক্কা খেয়েছি, কিছুটা শিখেছি, আমরা চেষ্টা করবো যে এখন থেকে যেন আমাদের নেক্সট জেনারেশন সুস্থ থাকে, আমাদের ইমিউনিটি ক্ষমতা যেন আগে থেকে বাড়ায়। ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করবো যে যে ধরনের খাবারগুলো খেলে ইমিউনিটি শুধু না, আমাদের সামনে যে পথ চলাটা ঠিক থাকবে, আমরা যেন সুস্থভাবে দুনিয়াতে থাকতে পারি, আমরা সেই চিন্তাটা করেই যেন আমরা এটা খাদ্য তালিকাটাকে ঠিক রাখি। হ্যাঁ, তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা এই যে আসমা মুনির ম্যাডাম কিন্তু অনেক সিনিয়র একজন মানুষ এবং বয়স অনুযায়ী উনি অনেক এনার্জেটিক। আমার সাথে যেটুকু কথা হলো আমার মনে হলো যে উনি হাসি খুশি একটা মানুষ। তো আমরা মনে হয় না অতদিন পর্যন্ত সুস্থ থাকবো, কারণ আমাদের ফুড হ্যাবিট, আমাদের লাইফস্টাইল কোনোটাই ঠিক নাই, এগুলোকে ঠিক করতে হবে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে বাইরের মানুষগুলো কিন্তু একটা বয়সের পরে তাদের ইকোনমি বলেন সবকিছু কিন্তু তারা মানে হেসে খেলে বেড়ানোর জন্য, তার মানে ঘোরার জন্য বা তাদের এই ধরনের বিষয়গুলোর জন্য তারা কিন্তু ব্যয় করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে 40-এর পরে আমরা রোগ নিয়ে চিন্তা করি, আমরা বিভিন্ন রোগে ভুগি, যার কারণে কি হয় যে আমাদের সারা জীবনের উপার্জন কিন্তু শেষগুলো আমরা সেভাবে খেতে পারি না, হয়তো হসপিটালে ওটা শেষ হয়ে যাচ্ছে যেতে যেতে, বাট ট্রিটমেন্ট করছি বা টেস্ট করতেছি, কি হয় তখন অনেকগুলো খাবার আমরা খেতে পারি না। যার কারণে আমার মনে হয় যে ছোট থেকে একটা মা যদি তার বাচ্চাকে টেক কেয়ার করে, তার প্রপার নিউট্রিশন দেয়, এবং একটা প্রেগনেন্ট মাদারকে যদি বাসা সবাই মিলে তার টেক কেয়ার করে এবং সেও নিজে বুঝে যদি খায়, তাহলে আমার মনে হয় যে একটা সুস্থ বাচ্চা হবে এবং তারপরে তার টেক কেয়ার করা অনুযায়ী তার সামনের যে ভবিষ্যৎও খুব ভালো হবে। তো এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আর একটা হচ্ছে যে ইমিউনিটি ক্ষমতা আসলে অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। আপনি যদি কোনো রেগুলার কোনো মেডিসিন খেয়ে থাকেন, সেটা যদি আপনার সাইড এফেক্ট থাকে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার ইমিউনিটি ক্ষমতাটা লস হবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আপনি যা খাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে আপনার প্রপার হচ্ছে নিউট্রিশন দিচ্ছে কিনা, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার ইমিউনিটি বিল্ড আপ হবে না। আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের অনিয়ম গুলা, আমরা ভুল ডায়েট করে থাকি। অনেক সময় দেখা যায় আমরা একটা খাদ্য ঘন ঘন খাচ্ছি, বা পছন্দ যেটা আমি সেটাই খাচ্ছি, আমার যেটা শাক পছন্দ আমি সেটাই খাচ্ছি, আমার যেটা সবজি পছন্দ আমার সেটাই খাচ্ছি, কিন্তু সেটা না করে আমাদের কিন্তু সবকিছু থেকেই নিউট্রিশনটা নিতে হবে, কারণ আল্লাহ তাআলা প্রতিটা খাদ্যতে কিন্তু আলাদা আলাদা নিউট্রিয়েন্ট দিয়ে দিয়েছে। তো সেটা আমাদেরকে খুঁজে নিতে হবে। ঠিক আছে, তো আমি মনে করি যে এই নিয়মগুলো ফলো করলে একটা মানুষের ইমিউনি সিস্টেম ভালো থাকবে। পাশাপাশি আমরা যদি প্রতিদিনের মানে সারাদিন কি আমরা 1 ঘন্টা বা 40 মিনিট যদি আমরা এটা এক্সারসাইজের বা হাঁটার পিছিয়ে রাখি,
আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের ইমিউনিটি ক্ষমতাটা আরো বাড়ার কথা এবং বাড়ে, সেক্ষেত্রে এক্সারসাইজ অবশ্যই দরকার। আর বাচ্চাদেরকেও খেলাধুলা করতে দিতে হবে এবং তাদের যেন অ্যাক্টিভিটিসটা ঠিক থাকে, খাবারের পাশাপাশি তাদের অ্যাক্টিভিটিসটা ঠিক থাকে, এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ রেবেকা আপু, আপনার খুব সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে একটা মানুষ খাদ্য থেকে পুষ্টি নিয়ে ভাইটামিনস মিনারেলস গুলো নিয়ে একটা মানুষ সুস্থ থাকতে পারে, তাদের বডিটাকে ব্যালেন্স করতে পারে। এখন আমরা দেখি কি কোনো ভাইটামিনস বা মিনারেলস এর ঘাটতির কারণেই কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে এবং ডাক্তার এই 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 ওষুধ এই ভাইটামিনস মিনারেলস গুলো একটা সাপ্লিমেন্ট আকারে দিয়ে দেয়। আসলে আমরা এগুলো কোত্থেকে পাই? আমাদের সোর্স গুলো হলো প্রাকৃতিক সোর্স। আসলে আমরা বুঝতে হবে যে পৃথিবীর কোন ইনস্টিটিউট বা মেডিসিন আমাকে লং টাইম হেলদি রাখতে পারে না। আমাকে হেলদি থাকতে হলে অবশ্যই আমাকে প্রাকৃতিক খাবারগুলো, ভালো ভালো খাবারগুলো চুজ করতে হবে এবং এই খাবারগুলো খেয়ে আমার বডিটাকে ব্যালেন্স রেখে আমার সোশ্যালি আমরা কিন্তু হেলদি রাখতে পারি। তো ডাক্তার আসমা মনির, আমি সবাই আমাদের দর্শকেরা যারা ফেসবুকে আমাদের সাথে কানেক্ট আছেন, আমাদের আসমা মনির অনেক বড় গাইনি স্পেশালিস্ট এবং উনি যাদের বাচ্চা কাচ্চা হয় না এটা নিয়ে উনি কাজ করেন এবং উনি অনেক সফল এই বিষয়ে। আপনারা এই বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন, উনি এটার আনসার দিবেন, যারা ইন্ডিয়া থেকে দেখতেছেন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখতেছেন। আর আমাদের ডায়েটিশিয়ান আপনাদের রেবেকা সুলতানা রুমা আপু আছে, যাদের ওয়েট বেশি, অতিরিক্ত ওজন, তাদের জন্য উনি কিছু পরামর্শ দিবে। আমি এখন আসমা মনিরের কাছে যাচ্ছি। डॉक्टर असमा मनी जी, आप बहुत साल से डीएक्सन का साथ है। डीएक्सन एज ए सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है, हेल्थ एंड वेल्थ प्रमोट करता है ग्लोबली। 185 कंट्री में उसका ब्रांचेस है। आप इतना अच्छा एक प्रोफेशन, डॉक्टर एंड गायनी स्पेशलिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, आपका पास बहुत सारा डिग्री है माशाल्लाह। आपका ऑयल भी अच्छा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड में मुझे मालूम है। व्हाई आप चॉइस, आप क्यों डीएक्सन सप्लीमेंट को चॉइस किया और डीएक्सन प्रोडक्ट भी साथ साथ प्रमोट कर रहा है एंड डीएक्सन कैसे आदमी को हेल्प कर रहा है ग्लोबली, हेल्थ एंड ऑयल प्लीज। अच्छा, सवाल आपका बहुत ज़रूरी भी है और मेरे जो साथ के डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो ये सुने, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा टनल वॉल विजन रखते हैं, वो एक ही जगह फोकस करते हैं अपने तरीका इलाज पर। मैं क्यों डीएक्सन को पैशन मेरा बना, वो ये एक तो ये कि मैं खलियाती सेहत या सेलुलर हेल्थ पे बिलीव रखती हूँ। मेरे ख्याल से अगर जिस्म के सेल्स हेल्दी हैं तो फिर आप भी हेल्दी ज़्यादा देर तक रह सकते हैं और आप अपनी बीमारी से लड़ सकते हैं। अगर पर्सनली मैं क्यों डीएक्सन से अटैच रही, देखो दुनिया में कोई भी चीज़ आपकी माँ से बढ़कर, ऊपर वाले के बाद, अल्लाह के बाद, आपके भगवान के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो नेमत है वो आपकी माँ है। अगर आपकी माँ को खुदा न खास्ता कैंसर हो और डॉक्टर्स उसे कह दें कि उनके पास 3 महीने, और अगर आपके पास कोई और जादू की छड़ी नहीं है कि उनकी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर कर सकें, और एक उम्मीद की किरण कोई बताता है कि ये ग़िज़ा खाएं तो जितने दिन जिंदगी के हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? आज से 8, 9, 10 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही एक हादसा हुआ। मेरी वालदा को कैंसर हुआ और उसके बाद मैं उस जद्दोजहद में लग गई कि किसी तरह उनकी बची कुची ज़िंदगी को मैं कुछ क्वालिटी दे सकूं। तो मुझे वहाँ एक मशरूम की खबर मिली, बहरीन में थी मैं उस वक्त, और मैंने उससे अपनी रिसर्च शुरू की, अम्मी को शुरू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 10-11 साल हो गए, शी इज स्टिल अलाइव एंड वेल, और उनके जिस्म में कैंसर का कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये मेरे लिए एक ब्रेक थ्रू था, इसने मुझे सोचने पर, पढ़ने पर मजबूर किया कि ये क्या इसके अंदर ऐसी चीज़ है इन प्रोडक्ट्स में कि जो आपके सेल्स को तवानाई देती है, सेहत देती है और लड़ने, इवन कैंसर से लड़ने की सलाहियत दे सकती है। सिर्फ इस एक रीज़न की वजह से फिर मेरे दिमाग में वो तमाम मरीज घूमे कि जब ये कैंसर से लड़ सकती है तो ये इनफर्टिलिटी को भी बेहतर कर सकती है और बीमारियों को भी बेहतर कर सकती है। तो मैंने उसको एक मिशन बना लिया कि बजाय बी कॉम्प्लेक्स लिखने के, बजाय मैं वाइटामिन लिखने के, वो प्रोडक्ट्स लेती जो कि वाइटामिन से ज़्यादा हैं और वाइटामिन उनके अंदर मौजूद हैं, जो सेल की
डिफरेंस दे रहे हैं। और उससे मेरा जो स्केल था रिपेयर का, मेरे पेशेंट्स की रिपेयरिंग प्रोसेस बेहतर हो गई, मेरे पेशेंट्स का फर्टिलिटी रेट बेहतर हो गया। और तो और मुझे यहाँ तक कह दिया गया कि भाई आप हमारे साथ काम नहीं कर सकती क्योंकि आप पता नहीं क्या इलाज कर रही हैं, लोग नेचुरली प्रेग्नेंट हो रहे हैं। मैंने अब ये मैं ऑन एयर बात जारी है, मुझे 3 नौकरियां मैंने छोड़ी हैं सिर्फ डीएक्सन की वजह से। एक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आपने डीएक्सन के प्रोडक्ट्स लिखना नहीं छोड़े तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर देंगी। मैंने कहा मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि मैं आपके लिए काम नहीं करती, मैं अपने मरीज के लिए और मर्ज के लिए काम करती हूँ। अब मरीज और मर्ज हर जगह पर मुझे मिल जाएंगे। आपकी सोच अगर कारोबारी है तो मेरी सोच कारोबारी नहीं है। ये यहाँ से मैंने यू टर्न लिया और जितना मुझे रेजिस्टेंस मिला डीएक्सन के खिलाफ उतना ही उसने मुझे डीएक्सन में खड़ा होने का मौका दिया। I fought with it and I'm still with it. This is going on air and I'm going to say to it all the professionals in the world, come back to nature, come back to the gyanotherapy and you will find the result of every disease for the self health. तो ये वजह थी जिसने मुझे एक जिहाद करने पर मजबूर कर दिया कि मैं उन लोगों से लड़ूं, उन अमराज से लड़ूं जो दवा से ठीक नहीं हो रहे, जो छुरी से ठीक नहीं हो रहे, जो झाड़ फूंक से ठीक नहीं हो रहे, जो किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो रहे। लेकिन कम से कम आप, मैं कहती थी कि ये ताली बजाओ तो 2 हाथ चाहिए ना, 2 हाथ चाहिए ताली बजाने के लिए। डॉक्टर क्या है, वो ताली का एक हाथ देखता है, यानी मर्ज को देख रहा है, बस उसी को मारे जा रहा है। मैं देखती हूँ 2 हाथ, एक हाथ मेरा मर्ज का इलाज और एक हाथ मेरा वो बीमार सेल जो खुद तवानाई मांग रहा है, खुद एनर्जी मांग रहा है, खुद रिपेयर मांग रहा है। तो ये मेरी एनर्जी थ्रू डीएक्सन और ये मेरा हाथ एज एलोपैथ। इंशाल्लाह इससे मुझे तारीफ बची है, नहीं खड़ा हो। This is how I work and this is I challenge the world. Come and challenge me in front of anybody. मैं प्रूव करूंगी कि मैं सही हूँ। तो इसीलिए मैंने ये इसको एज ए पैशन फॉर माय लाइफ चुन लिया कि आईवीएफ इज माय प्रोफेशन, गैनोथेरेपी एंड और मुझे अल्लाह ने सुकून दिया, फिक्र नहीं है किसी की, क्योंकि जहाँ तक हमने इज्जत प्यार मोहब्बत के साथ आदमियों को शिफा देने के रास्ते पर डाल के अब खुशी खुशी दुनिया से जा सकते हैं। और ये मेरा सत्ता जारिया है, जितने लोगों को इससे फायदा होगा कम से कम थोड़ी दुआ तो करेंगे। और जिससे कि यही आप एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे के साथ देते हैं तो फिर आप हेल्थ के साथ हैप्पीनेस का लफ्ज भी ले आते हैं। और जहाँ हैप्पीनेस हो वहाँ बीमारी नहीं होती, जहाँ बीमारी हो वहाँ so we fight at the cell level, we fight at the tissue level, and that's why we fight at the whole body level. And this is how the success of all the products is going to be a verdict of the future now. नहीं समझ में आती, नहीं समझ में आए, जिनको समझ में आ गई है कम से कम वो अपनी जिंदगी की मैम आपका इंटरनेट आवाज इतना क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। आपका नेट अभी ठीक है, अभी ठीक है। यस 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 यस। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि माइक्रो न्यूट्रिशन पे जब आप बात करते हैं ना, तो माइक्रो न्यूट्रिशन इज द की। और न्यूट्रिशन फिर डाइट से आता है, और डाइट फिर सही डाइट होनी चाहिए, वो डाइट जो आपको जिंदगी भी दे और इम्यूनिटी भी दे। और ये वो डाइट आप बहुत कम ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो आपको इम्यूनिटी देती हैं। हम लोग जो भी कुछ पकाते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, उनको हम ज़ाय करते हैं, बहुत ज़्यादा भून के, बहुत ज़्यादा पका के विटामिन्स को बर्बाद करते हैं। जैसा रिबेका ने कहा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट विटामिन्स, विटामिन डी, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी, पानी, नमक, इतनी सी चीज़ की खराबी से इंसान मर सकता है। तो ये जानकारी, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, जहां ऑर्गेनाइजेशन जिंदगी में जरूरत है वहीं सेल्स को भी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, सेल्स को भी डिसिप्लिन करने की जरूरत है। और दिस इज द मोमेंट दैट नाउ एवरीबडी कैन रियलाइज कि जिंदगी किसी वक्त भी किसी झटके से निकल सकती है। तो ट्राई टू इम्यूनाइज योरसेल्फ, और ये मेरा पैशन है। अल्लाह मुझे कामयाब करे और आपको भी। थैंक यू मैम।
आप बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन आप हमारा आदमी हमारा दर्शक के लिए दिया आप माशाल्लाह। आपका तरह ऐसा प्रोफेशन में रह के आप सप्लीमेंट को प्रमोट कर रहा है, जी सप्लीमेंट को लेके काम कर रहा है, हेल्थ कोच बन के ग्लोबली आप आदमी को सिखा रहा है कैसे बीमार आने से रोक सकता है। हमारा हमको मालूम है जो मेडिसिन है, जो दवाई है, दवाई काम करता है बीमार का ऊपर, बिल्कुल। लेकिन जो सप्लीमेंट ये काम करता है डायरेक्ट सेल का ऊपर, राइट। सो इसलिए आदमी को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, ज्यादा फायदा मिलता है। जो आपने बताया बहुत सारा आदमी को मेडिकल साइंस बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट और खाना पीने से अच्छा चीज से वो भी रिजल्ट आ रहा है। तो वेरी गुड। আমি রেবেকা আপুর কাছে যেতে চাই। আপু আপনি ওয়েট লুজ, আমি জানি আমরা বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং গ্লোবালি বেশিরভাগ মানুষ এত অলস এখন, বাসায় প্রত্যেকের কাজের বুয়া থাকে, আমরা বাসাটাও মোছার কাজ করি না। এবং আমরা বিশেষ করে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের গ্রামে গঞ্জে এখন এমন অবস্থা হচ্ছে বাইরে বিদেশ থেকে টাকা আসে এবং আমরা খাচ্ছি, এবং আমাদের হাইট অনুযায়ী ওয়েটটাকে আমরা ধরে রাখতে পারতেছি না। ডায়াবেটিকের আমরা ঝুঁকিতে পড়ে যাচ্ছি, আমরা হার্টে ব্লকেজ হচ্ছে অতিরিক্ত ফ্যাট কোলেস্ট্রল জাতীয় খাওয়ার কারণে। তো এই যে ঝুঁকিগুলো, এবং আমাদের বাংলাদেশিরা অনেক বাইরে আছে যারা আপনার ব্রেন স্ট্রোকে মারা যাচ্ছে। এখন এগুলো আসলে একদিকে ডিজিজের মতো, এগুলো মেডিসিন আছে, বাট লাইফস্টাইলের কারণেও এগুলো কিন্তু আমাদের শরীরে এসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো হতাশাগ্রস্ত, দুশ্চিন্তা, ডিপ্রেশনের কারণে হচ্ছে অনেক ধরনের সমস্যাগুলো আমাদের হয়ে যাচ্ছে। আমরা অতিরিক্ত ফ্যাট জাতীয় খাবার খাচ্ছি না, অ্যালকালাইন ফুড খাচ্ছি না, সবুজ শাকসবজি খাচ্ছি না আমরা। হ্যাঁ, আমরা অ্যাসিডিক খাবারগুলোর প্রতি বেশি মনোযোগী, আমরা ফাস্ট ফুডের প্রতি বেশি মনোযোগী। তো যারা অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি তাদের ডায়েটটাকে কন্ট্रोल করে তারা কিভাবে ব্যালেন্স ফুডটা রাখতে পারে। तो थैंक यू मैम आसमा मुनीर, आपका साथ में फिर ज्वाइन करेगा। अभी हमारा डाइटिशियन से थोड़ा बातचीत कर रहा है। तो ঠিক আছে, আপনি প্লিজ এই বিষয়ে কিছু বলেন যারা মোটা হয়ে যাচ্ছে এদের মানে তাদের। জি আচ্ছা, থ্যাংক ইউ শাহজাহান ভাই। আসলে আমাদের বাংলাদেশে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আসলে ওবেসিটির হারটা অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষ করে আমরা গ্রামের থেকে টাউনের এই অবস্থাটা অনেক মানে আশঙ্কাজনক এখন। তো একটা বিষয় কি যে আপনার সবাই খাচ্ছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কেন গ্রামের লোকগুলি খুব বেশি মোটা হচ্ছে না কিন্তু টাউনের লোকগুলো মোটা হচ্ছে। এখানে কিন্তু মানে প্রথমেই আমাদের মাথায় আসে যেটা যে আসলে খাবারের শুধু দোষ দিলে আমরা হবে না। আমাদের যে কায়িক পরিশ্রম, আমাদের যে এক্সট্রা ক্যালোরি বার্নিং এর যে পন্থাটা, এটা আসলে আমরা কোনোভাবে চিন্তা করতেছি না। এখন কিন্তু দেখেন যে মানুষ প্রথম থেকে কিন্তু কোনো সচেতন হচ্ছে না। যখন অনেক বেশি ওভারওয়েট হয়ে যাচ্ছে বা ওবেসিটি হচ্ছে, তখন কিন্তু তারা কি করতেছে যে যেভাবেই পারুক, ক্রাশ ডায়েট হোক, আপনার কেটো ডায়েট হোক, যেভাবে হোক কষ্ট করে হচ্ছে তারা না খেয়ে থেকে কমিয়ে ফেলছে। এটা যদিও একটা হচ্ছে যে হেলথের জন্য সুইটেবল দিক না, যে আমরা না খেয়ে তার ওয়েটটা কমাবো। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আসলে প্রতিদিনের খাবার থেকে আমরা একটু একটু কমিয়ে ফেলি না কেন। আপনি আগে যদি আপনি ধরেন যে 2 কাপ ভাত খেতেন, সেটা আপনি 1.5 কাপে আগে নিয়ে আসেন, দেন আপনি আস্তে আস্তে 1 কাপে নিয়ে আসেন। আপনি মনে করতে পারেন যে আমার পেট ভরলো না, সেক্ষেত্রে আপনি ওই জায়গাতে প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাকসবজি রাখতে পারেন। আপনি মাছ মাংস যেটা হোক না কেন, মোটামুটি আমরা ফ্যাটটাকে একটু কমিয়ে খাবো, আমরা মাছ মাংসটাও প্রপারলি খাওয়ার চেষ্টা করব। সাথে হচ্ছে যে খাবারগুলি আমাদেরকে হেলদি করছে, যেমন হাই ক্যালোরি ফল। হ্যাঁ, যেমন এখন কিন্তু আমের সিজন, স্বাভাবিকভাবে কিন্তু জানেন যে আমে কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো হয়, তো স্বাভাবিক একটু মানুষের হেলথ বাড়বে। তো হাই ক্যালোরি কিছু ফল আছে। তো যখন ওবেসিটি হচ্ছে তখন আমরা হাই ক্যালোরি ফলটা না খেয়ে যে আমরা যদি ফাইবার যুক্ত টক ফলগুলো খাই, দেশীয় টক ফলগুলো খাই, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার ডায়েটটা অনেকাংশে দেখা যাচ্ছে ওইখান থেকে ক্যালোরিটা কমলো। আবার দেখা যাচ্ছে যে আমরা তৈলাক্ত খাবার, বিশেষ করে বলা হচ্ছে যে যখন মানুষ সুস্থ থাকতে চায় তখন তার রান্নার তেল একজনের জন্য 5 থেকে 6 চামচ বরাদ্দ করা হয়। তার মানে আপনি আপনার বাড়ির সদস্য সংখ্যাকে গুণে আপনি রান্নার তেলটাকে গুণ করে ওই পরিমাণ তেল দিয়ে সারাদিনে রান্নাটা শেষ করতে পারবেন। এটা কিন্তু অসুস্থ হওয়ার পরে না বা মোটা হওয়ার পরে না, এটা কিন্তু সুস্থ থাকার জন্য।
তেল মানেই খারাপ, আপনি যেই তেলে ইউজ করেন না কেন তেল মানে খারাপ, আপনাকে পরিমাণটা কমিয়ে আনতে হবে। এখন যেখানে 5-6 চামচ তেলের কথা বলা হয় সেখানে তৈলাক্ত খাবারও কিন্তু নিয়মিত খাওয়া যাবে না। সরি। তো এখন হচ্ছে যে আমরা সেক্ষেত্রে ক্যালোরি বাড়ে বেশি, যেহেতু চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবারে আমরা চেষ্টা করতে পারি যে চিনি বা চিনি তৈরি খাবারটাকে অ্যাভয়েড করা, বা যখন আমরা খেলাম আমরা যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে হাঁটা দিয়ে সেটাকে বার্ন করি। আমরা যে সময়টাতে কাজে যাচ্ছি বা হাঁটতে যাচ্ছি সেই সময়টাতে আমরা চাইলে খুব বেশি মিষ্টি জাতীয় স্ন্যাক যদি খেতে ইচ্ছে করে আমরা খেতে পারি। আর এটা হচ্ছে যে খাবারের সময়, আমি বলছি যে খাবারের সময়টাকে ঠিক রাখতে হবে। অনেকে আছে দুপুর 12টায় ঘুম থেকে উঠতেছে, নাস্তাটা খবর নাই, কিন্তু নর্মালি কিন্তু খাবারটাকে ঠিক রাখতে হবে, টাইমটাকে আপনার ঠিক রাখতে হবে এবং আপনার প্রপার নিউট্রিশনটার দিকে খেয়াল রেখে আপনার খাবারের যে 6 বেলা বা 5 বেলার খাবার এটা কিন্তু ঠিক রাখতে হবে। তার মানে আমি সকালে নাস্তা খাওয়ার পরে মিড মর্নিং এ একটা ফল বা মিক্স বাদাম জাতীয় কিছু খেতে পারি। যদি কারো বাদামের সমস্যা না থাকে সেক্ষেত্রে তারা ফল খাবে বা চিনি ছাড়া বিস্কিট খেতে পারে, কোনো চিনি ছাড়া খাবার খেতে পারে। আর এটা হচ্ছে দুপুরের খাবারটা কমিয়ে নিয়ে আসা। আপনি যা খেতেন যদি আপনি ফ্যাটি হয়ে যান সেক্ষেত্রে কমিয়ে নিয়ে আনতে হবে। তার মানে আপনি সব রকম নিউট্রিয়েন্টই থাকবে বাট পরিমাণটা কমে যাবে। ফাইবার জাতীয় খাবার সবজিগুলো আপনি এক্সট্রা খেতে পারেন, যে সবজিগুলোতে ফাইবার বেশি আছে এবং সেগুলো পেটে অনেকক্ষণ থাকবে। পানিটা আমরা খাবারের সময় না খেয়ে একটু আগে বা পরে খাবো। আরেকটা হচ্ছে যে ঠিক রাতের খাবারটা যেটা বলা হয় যে রাতে যদি আমরা ভাত কেউ না খাই, খেলেও খুব কম, আর যদি রুটি খাই বা যেটাই হোক না কেন পরিমাণ কম। অনেকে আছে যে বেশি রুটিটা অনেক বেশি খেয়ে ফেলে, সেটা খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা রুটি খাই, ওটস খাই, চিড়া খাই, মুড়ি খাই, আমাদের যেন পরিমাণটা আমাদের খাদ্য বিনিময়ের তালিকা থেকে যেন আমাদের খাদ্য বিনিময়টার পরিমাণটা ঠিক থাকে। আর এটা হচ্ছে যে ঘুমানোর খেয়ে সাথে সাথে ঘুমানো যাবে না। হ্যাঁ, আরেকটা বড় যে বিষয় হচ্ছে ভাই, এটা হলো সাধারণ একটা বিষয় যে আমরা মোটাও হতে পারি, আমরা চিকনও হতে পারি, কিন্তু এটার কিন্তু আরো কজ আছে। কারণ হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে ক্লিনিক্যালি কিছু মানুষের কিন্তু সমস্যা থাকে, যেমন হরমোনের সমস্যা। আপনার যদি হরমোনের সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে একটা মানুষ চিকনও হঠাৎ করে দেখা যায় তার ওয়েট লস করতে পারে, আবার ওয়েট গেইন করতে পারে। এগুলো কিন্তু হরমোনের একটা টেস্টের মাধ্যমে হরমোন ডাক্তাররা তাদের পরামর্শ দিতে পারে, দেন তারা একটা ডায়েট চার্ট ফলো করলে এটা ওজনটা কমে যায়। আর এটা হচ্ছে যে আপনার অনেকে মেয়েদের গাইনোকোলজিক্যাল ম্যাডাম জানে সেটা যে প্রিয় দেখা যাচ্ছে আপনার ওভারিয়ান কোনো পলিসিস্টিক ওভারিয়ান থাকলো সেক্ষেত্রে কিন্তু মানুষের ওজন বেড়ে যেতে পারে। আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা যেটা হয় যে কারো জাঙ্ক ফুড খাওয়ার অভ্যাস বেশি, সারাদিন সে ভাত রুটি কিছুই খায় না, কিন্তু এত বেশি চকলেট বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খায় যে এট এ টাইমে অনেকগুলা ক্যালোরি তার মধ্যে চলে আসে, যার কারণে কিন্তু এখানে ওজনটা অনেক বেড়ে যায়। এই জিনিসগুলো নিয়ম করতে হবে আপনাদের, অবশ্যই সময় করে একটু হাঁটতে হবে, আর ক্লিনিক্যাল কজ গুলাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কেন আমি হঠাৎ ওয়েট বাড়লো বা কেন কমে গেল। এই জিনিসটার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কিছু টেস্টের দরকার হতে পারে, সেক্ষেত্রে ডাক্তার বা আমরা ডায়েটিশিয়ানরা অনেক সময় সাজেস্ট করে থাকি, এগুলোও করে দেখতে হতে পারে। হ্যাঁ, অনেকে দেখা যায় যে অনেক প্রবলেম থাকে, হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে কোনো ফিজিক্যাল ইস্যুস থেকেও কিন্তু আমাদের ওজনটা বেড়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা খেয়াল করবো। আর যারা Okay, হচ্ছে জি ভাইয়া। I জি can add something to it. मैं एक मिनट वो बात आपने की रिबेका, दैट वेरी नाइस, वेरी वेल सेड। देखो जहाँ तक डाइट की बात है ना कि ग़िज़ा सिर्फ हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं या क़ुव्वत मुदाफ़िर के लिए, लेकिन बीमार भी दवा ग़िज़ा से होते हैं और शिफायाब भी ग़िज़ा से होते हैं। यानी बीमारी की जड़ भी ग़िज़ा है और बीमारी का इलाज भी ग़िज़ा है। तो उसको हमें ढूंढना पड़ेगा ना कि हमें कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो हमें बीमार कर रही है और कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो हमें उस बीमारी से निकाल सकती है, एक बात। दूसरी बात, एज ए डॉक्टर रोज़ाना मैं तकरीबन 50% मरीज ऐसे देखती हूँ जिनका ताल्लुक इस गलत ग़िज़ा से है। जैसा आपने तस्करा किया वजन बढ़ने का, मोटापे की वजूहात सिर्फ ग़िज़ा नहीं होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसा पॉलिसिस्टिक ओवरी, यूएई में हर तीसरी लड़की जो वजनदार है या दुबली है और जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही है वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है उसको। एवरी सेकंड पर्सन इज डायबिटिक। अब डायबिटिक फैमिलीज में जो बच्चियां हैं वो या तो वजनदार हैं या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, चेहरे पर रुआएं हैं, पिंपल्स हैं, ये सब ग़िज़ा की खराबी से बढ़ जाते हैं। और थोड़ी सी ग़िज़ा की एहतियात जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, कि जितनी हम ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट बढ़ाते हैं उतना ही हमारा इंसुलिन को निकलना पड़ता है। जब इंसुलिन ज़्यादा निकलती है तो बीमारियां बढ़ती हैं।
उनमें पॉलिसिस्टिक सबसे ज्यादा है, और फिर फ्यूचर में डायबिटीज। तो पहला कंट्रोल डाइट से डायबिटिक कंट्रोल हो जाता है, डाइट से डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे, डाइट से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, और डाइट से आप इवन हार्मोनल प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे। आपके गज़ा में अगर अच्छा प्रोटीन है और अच्छा बायोकेमिकल स्टिमुलेंट है आपके गोनैड्स के लिए, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए, तो आपके हार्मोन्स भी सही क्वालिटी के प्रोड्यूस होंगे। जब हार्मोन सही क्वालिटी के प्रोड्यूस होंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अब चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो आपकी आंख हो, चाहे वो आपका कान हो, चाहे आपकी बोलने की सलाहियत हो, ये सब डिपेंडेंट हैं उस कंट्रोल के ऊपर जो आपकी ग़िज़ा दे रही है। अब आपकी जिंदगी में वो ग़िज़ा है जो आपको पॉइजन दे रही है। कैसे? हवा आपने ली, 7 मिलियन पोल्यूटेंट्स हैं जो हवा के जरिए आपके पास जा रहे हैं। 20,000 से लेके 40,000 अमवात एक मुल्क में सिर्फ हवा की खराबियों से हो जाती हैं। तो फिर अब उस हवा के जरिए जब आप एसी में बैठे हुए और क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब। अब आपने खाना खाया, उसमें जो आपने खाना खाया उसमें भी केमिकल पॉइजन चले गए। वो पॉइजन किस पे अटैक कर रहे हैं? आपकी बॉडी के सेल्स के ऊपर। अब आपकी ग़िज़ा ने अगर आपकी बॉडी के सेल्स को कवर कर लिया तो आपके हार्मोन्स भी बेहतर हो गए, उस सेल की एक्टिविटी। देखो हमारी आंख का जो सेल है उसका काम है देखना, उसको ताकत कहाँ से मिलती है? विटामिन ए, प्रोटीन्स, जो ब्रेन को जो न्यूट्रिशन दे रही है वो चीज, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, और शुगर का कंट्रोल। अगर यही टेढ़ा हो गया तो आपको कम उम्र में ग्लूकोमा हो जाएगा, कम उम्र में कैटरैक्ट हो जाएगा, और कम उम्र में आपकी आईसाइट खत्म हो जाएगी। अगर आपको आईसाइट को ठीक रखना है और आपको विजन एक्यूटी को ठीक रखना है और आपको सेंसेशन को सही रखना है तो आपको अपने इनिशियल विटामिन चाहिए। अब वो जो ग़िज़ा आप खा रहे हैं उसमें आपने विटामिन तो खुद ही खत्म कर दिए। तो मैंने सिर्फ अभी एक मिसाल दी है। अब आगे अगर मैं खाल पे आ गई और बाल पे आ गई, किडनी पे आ गई, लंग के पर आ गई, तो 5 दिन शाहजहां बैठा रहेगा अभी कम बैठ के टीवी के आगे। तो मैं इतना लंबा जाना नहीं चाहती, लेकिन बुनियाद सेल हेल्थ के ऊपर अच्छी ग़िज़ा, ऑर्गेनाइज लाइफस्टाइल, पानी सही, नमक सही, विटामिन सही, डेली एक्सरसाइज और डेली रिकग्निशन। आपकी बॉडी की डिमांड क्या है? क्या आप सिर्फ अपनी टंग के टेस्ट के लिए खाना खा रहे हो, या आपको उस टंग के सेल्स का भी ख्याल है, टेस्ट बर्ड्स का भी ख्याल है जो जुबान को ठीक रखे? और जब सेहत ठीक होती है तो ब्रेन ठीक होता है। जब ब्रेन ठीक होता है तो आपका कंट्रोल टावर ठीक है। जब आपका कंट्रोल टावर ठीक है तो आप एक अच्छे इंसान भी होते हो। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो बुनियादी तौर पर एक आम आदमी की समझ में नहीं आती कि हम खलियाती सेहत की बात करते हैं। क्या है ये सेल? मैंने तो साइंस नहीं पढ़ी, मुझे क्या पता सेल कैसे काम करता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा गुर्दा ठीक काम नहीं कर रहा। उसको तुम ये समझा दो कि गुर्दे को कैसे ठीक करना है, वो कभी नहीं समझ पाएगा। अगर आप उसको ये बता दो कि पानी ज्यादा पीना है, तेल कम रखना है, नमक ठीक रखना है, मीठा बंद करना है, ये उसको समझ आ जाएगा। तो ऐसी ग़िज़ा जो कि बैलेंस रख सके आपके हार्मोन्स को, ऐसी ग़िज़ा जो आपकी टॉक्सिसिटी को साफ कर सके, और ऐसी ग़िज़ा जो आपकी एजिंग प्रोसेस से जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो खुद एंटीऑक्सीडेंट भी हो, एंटी एजिंग भी हो, और रिपेयर करने की सलाहियत रखती हो। जो सेल आया है, देखो जो भी आया है ना दुनिया में वो जाएगा वापस। अब चाहे ओके मैम, अभी मैम मशरूम पाउडर, मशरूम जो डीएक्सएन का मशरूम एक मिरेकल फूड वी नो इन ग्लोबली, लॉट्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्चेस एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट उसके ऊपर रिसर्च किया। उसमें इतना सारा दवाई का जो इंग्रेडिएंट्स थे, 400 का ऊपर इंग्रेडिएंट्स मशरूम में मिला है। एंड स्पिरुलिना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पिरुलिना को सुपर फूड बोल रहा है, एंड नासा भी अप्रूव किया उसको, स्पेस फूड बोल रहा है। तो ये मशरूम जो गैनोडर्मा मशरूम जो डीएक्सएन प्रमोट कर रहा है, उसके ऊपर वो कैसे आदमी को बैलेंस फूड बन के उस बीमार से आदमी को बचा सकता है, उसके ऊपर थोड़ा बात करिए। स्पिरुलिना क्या है,
जो आप काम कर रहा है, यूएई में काम कर रहा है, मिडिल ईस्ट में काम कर रहा है, हर जगह में अब जाके ट्रेनिंग भी करा रहा है उसका ऊपर। जी देखो गैनोडर्मा का मैंने तो एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया था, यंग में है ना, YOUNG यंग, अगर आप उसको तोड़ें तो YOU, यू नीड गैनोडर्मा टू स्टे यंग। ये मेरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है, 4000 से ज्यादा आर्टिकल्स, 1000 वेबसाइट्स, साइंटिफिक डेटा इस बात को मानते हैं कि मोर देन 400 इंग्रेडिएंट्स गैनोडर्मा, जो कि एक देवमालाई, एक मिरेकलस मशरूम अल्लाह ने दिया है, जिसको तिब्बे नबवी ने भी साबित किया और जिसको साइंसदानों ने भी साबित किया कि इसके इंग्रेडिएंट्स आज तक लोग पूरा नहीं समझ पाए, किस तरीके से वो इंडिविजुअल सेल को स्कैन करता है। देखो जैसे एक माँ और एक टीचर शनाख्त करती है कि ये बच्चा ठीक है, ये बच्चा कमजोर है और ये बच्चा जो है बीमार है, इसी तरह गैनोडर्मा पूरी जब गैनोडर्मा हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हम चाय के जरिए लें, चाहे हम वो कॉफी के जरिए लें, चाहे हम प्योर ऋषि गैनोडर्मा लें, चाइनीज इसको लिंगजी कहते हैं, जापानीज इसे ऋषि कहते हैं, और 5000 साल कुछ किताबें कहती हैं 4000 साल से लोग इसको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये मिलता है वहाँ पे कैंसर की शरह कम है, वहाँ पे एज 200+ लोगों की देखी गई, और वहाँ पे लोग बीमार कम पड़ते हैं। तो जब लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया तो पता चला कि वो ज्यादा मिकदार में गैनोडर्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं बतौर ग़िज़ा। और जब इसकी ऊपर तहकीक की गई तो गैनोडर्मा को अगर मैं कूजे में दरिया बंद करूं तो उसके अंदर जो सलाहियत है, एक तो उसके अंदर ऐसे पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कि आपको रेजिस्टेंस देते हैं, पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, सूजन वरम खत्म करते हैं, सेल्स को रिपेयर करते हैं, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर है। मेरे पास अभी इस वक्त थाउजेंड्स आर्टिकल हैं जो पे मैं सिर्फ गैनोडर्मा की एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पे बात कर सकती हूँ, लेकिन बोरिंग हो जाएगा। तो सिर्फ उसकी तुम हेडिंग समझ लो कि बैक्टीरिया के खिलाफ न सिर्फ ये कि वो कुव्वत मुदाफियत देता है, बल्कि बैक्टीरियोस्टैटिक भी है, उसकी टॉक्सिन्स की रिलीज को भी रोकता है, एलर्जी की खत्म करने की पावर उसके अंदर है, खराब सेल्स की शनाख्त करके उन सेल्स की ब्लड सप्लाई को रोक देता है। अब खराब सेल्स कौन से हैं भाई? कैंसर हमारी बॉडी में खुदा ना खास्ता डेवलप होता है तो बाहर से थोड़ी आ रहा है, हमारी बॉडी के सेल्स अपनी चलन चेंज कर रहे हैं, अपना डिसिप्लिन चेंज कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ है वो। कोई भी सेल बगैर कंट्रोल के ग्रो करना शुरू हो जाए तो हम उसे कैंसर का नाम दे देते हैं, और उसको कंट्रोल करना है तो हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजर चाहिए कि जो उसकी ग्रोथ को बढ़ने ना दे। और ग्रोथ किस चीज से बढ़ती है? खून की सप्लाई से। किसी भी जंग में अगर जंग जीतनी है तो आपने उसका कुमक रोकनी पड़ेगी, आपको उसका असला रोकना पड़ेगा। तो सेल्स की सप्लाई को, खून की सप्लाई को गैनोडर्मा रोकता है, जिसकी वजह से ट्यूमर सेल्स नेक्रोसिस करता है। इसके ऊपर लॉट ऑफ स्टडीज हैं, एनीबॉडी हु वांट्स टू नो कैन गो डाउन एंड स्टडी दैट। फिर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिंसिंग से 5 गुना ज्यादा पावर है इसके अंदर एज एन एंटीऑक्सीडेंट। और इसके अंदर जो एक आपके सेल्स को रेप्लिकेट करने की, रिपेयर करने की सलाहियत है, एक तो बीमारी से निकालना, फिर उसको इतनी सेहत देना कि वापस वो नॉर्मल पे आ जाए, ये पावर है गैनोडर्मा का। और ये पावर मैंने, और 2 बड़ी बीमारियां जो आपके पास हैं, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, हाइपोग्लाइसेमिक कंट्रोल, गैनोडर्मा को दुनिया एडेप्टोजन के नाम से जानती है, यानी जैसा देश वैसा बेस। अगर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो गैनोडर्मा के अंदर एसी इनहिबिटर जैसी प्रॉपर्टीज हैं। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ गैनोडर्मा कैन मेंटेन द ब्लड प्रेशर। अगर इंसुलिन पे काम कर रहा है गैनोडर्मा तो वहां से इंसुलिन को खींच के लेके आएगा जहां बन रही है, और अगर नहीं बन रही है तो उन सेल्स को प्रमोट करेगा कि भाई लाओ मुझे इंसुलिन दो, मुझे शुगर कंट्रोल करनी है। और अगर बढ़ रहा है, इंसुलिन ज्यादा काम कर रही है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा, इसीलिए इसको एडेप्टोजन कहा। देखिए, एक दवा एक वक्त में एक काम करती है। मैं ब्लड प्रेशर की दवा से ब्लड प्रेशर कम कर सकती हूँ? अकल में नहीं आती ना। शुगर की दवा देके मैं कम शुगर को बढ़ा सकती हूँ? नहीं। शुगर की दवा दूंगी तो शुगर कम ही होनी है। लेकिन अगर मैंने गैनोडर्मा दिया तो वो एडेप्टोजन है, अगर मेरी शुगर कम है तो वो उसको नॉर्मल पे लेके आएगा, और अगर मेरी शुगर बढ़ी है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा।
तो इससे बड़ा तोहफा अल्लाह ताला का क्या हो सकता है कि आपके बॉडी के सेल्स को समझ के, उसकी जरूरत को समझ के उसको सही रखता है। अच्छा, अब आप देखिए, जब आपकी चार दीवारी, आपका घर है, आप उसके गिर्द एक दीवार खींचते हो, उसके ऊपर टीने लगाते हो, तार लगाते हो, चौकीदारी करते हो, क्या कोई जानवर ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए। इसी तरह आपके सेल्स के अंदर एंटीबॉडीज जो बॉडी में डेवलप होती है, वो आपको सलाहियत देती हैं। वहां पर हमारे काम करती है स्पाइरुलिना, द बेस्ट सुपर फूड ऑफ द वर्ल्ड। उसके आप थोड़ा अंदर दिखाइए, इतने आपके पास है, आपके पास मशरूम पाउडर एंड स्पिरुलिना है, आप लेता है वो? बिल्कुल बिल्कुल। सुपर फूड, यस, वेरी गुड। मैं खाती हूँ ये पैकेट रोजाना, एक पैकेट 12 ग्राम, और ये मैं ये खाती हूँ 10 गोली। इसलिए मैं 16 साल की हूँ, इसलिए मैं 16 साल की हूँ। तो बहरहाल, और ये मेरा नोनी जूस, जो मेरा पुलिस फोर्स है, ये तीन ऑल मेरे हेल्दी। कमांडर इन चीज है। इनको मैं पता क्या कहती हूँ, एक मेरा एयर मार्शल है, एक मेरा फौजी कमांडर है, और एक मेरा नेवी का हेड है। इन तीनों ने मुझे सिक्योरिटी दी हुई है। मेरे तो पास उतना ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, बस कॉफी है, कॉफी है आपका। अभी भी वक्त है, ले लो, अभी भी वक्त है। हाँ, लेंगे लेकिन मैडम। कहने, देखो, स्पाइरुलिना की मैं सिर्फ 5 बातें बताऊंगी, बहुत बड़ा काम है स्पाइरुलिना का। मेरे पास स्पाइरुलिना के 150 स्लाइड्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें 1.5 मिनट में पूरा दुनिया नहीं बता सकती। स्पाइरुलिना में सिवाय विटामिन B12 की थोड़ी सी तादाद कम है, उसके अलावा उसके अंदर सारे विटामिन मौजूद हैं, और उसको हम ग्रीन ब्लड कहते हैं। देखो, हीमोग्लोबिन में एक चीज है हीम, आयरन, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, और ठीक है ना। तो हीम, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला एक ही जैसा है, सिवाय आयरन के अंदर न्यूक्लियस के, एटम के, वहां मैग्नीशियम है। तो आपको आयरन अलग से स्पाइरुलिना में मिलता है, और ये वो आयरन है जो मैदे को कबूल है। नॉर्मल आयरन आप किसी को दोगे, कभी कभी सूट नहीं करता, लेकिन ये वो आयरन है जो माँ के दूध में GLA है ना, गामा लिनिक एसिड, वो स्पाइरुलिना में है। इसलिए स्पाइरुलिना सेफेस्ट सुपर पावर फूड ऑफ द वर्ल्ड है। प्रोटीन मेरे लिए अच्छी है, बिल्कुल, आप इसमें पूरी मेरे प्रोटीन हो ना, एनीमिया देखो होता है। ना, आप पूरी प्रोटीन हो, पूरा इंसान प्रोटीन है। तो जब इंसान प्रोटीन है तो उसकी जरूरत प्रोटीन है। खाल प्रोटीन, बाल प्रोटीन, दांत प्रोटीन, नाक प्रोटीन, आंख के विटामिन A आपको चाहिए। मेरा तो चश्मा उतर गया माशाल्लाह स्पाइरुलिना से। मैं 2 ग्लासेस यूज करती थी, करीब का और दूर का। अब माशाल्लाह मैं बगैर यूं के अब देखती हूँ। नंबर 1। नंबर 2, रिपेयर। आपके पूरे सेल्स को विटामिन चाहिए, हर दीवार प्रोटीन की बनी हुई है, हर हार्मोन प्रोटीन है, हर दांत प्रोटीन है, नाखून प्रोटीन है, बाल प्रोटीन है। तो आप लगाइए, मास्क लगाइए, खूबसूरत हो जाइए मेरी तरह, खाते रहिए, कभी बूढ़े नहीं होंगे। और अगर खाना नहीं है घर के अंदर, तो 15 गोलियां, 12 गोलियां एक वक्त में, एक वक्त के मील के बराबर है, इसीलिए उसको एस्ट्रोनॉट्स खाते हैं। अगर ये नुकसानदेह होती तो अमेरिका कभी भी नासा को ऑर्गेनाइज नहीं करता स्पाइरुलिना एस्ट्रोनॉट्स को देने के लिए। FDA अप्रूव, यूनिसेफ अप्रूव, WHO अप्रूव। तहत ज़दा इलाकों में मुझे बराक ओबामा की आंटी मरहुमा सारा इथियोपिया में टकराई, सूडान में, वो ले रही थी स्पाइरुलिना सीरियल। मैं तो नहीं पहचानती थी, एक नॉर्मल सी सादा सी औरत स्पाइरुलिना सीरियल खरीद रही है, पूरा खरीद लिया उसने, पूरा डिक्सन ऑफिस। मैंने उनको पूछा क्यों, कहने लगी पैसे भेजूंगी गायब हो जाएंगे, खाना भेजूंगी खराब हो जाएगा। ये कहत ज़दा इलाकों में जहाँ बच्चे को खाना नहीं है, प्रोटीन, कैलोरी, मैल न्यूट्रिशन, वहां पे मैं स्पाइरुलिना बेचती हूँ। अब आप सोचिए, इतने बड़े बड़े एम्बेसडर्स हैं आपके पास स्पाइरुलिना के। ये वो चीज है कि जिसको खुदा ने इंसान को दुनिया में आने से पहले दे दिया। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, दुनिया बनी नहीं थी, जब आग का गोला थी, जिस वक्त वो टूटी, उसके अंदर से जो पानी निकला, उस पानी पे ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो हुई, दैट वाज स्पाइरुलिना अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डार्विन। वल्लाह आलम सच है नहीं, लेकिन उसका कहना ये है कि ये इतनी पुरानी चीज अल्लाह ने आपको दी हुई है और पूरी है। सबसे बड़ी बात इस वक्त कोविड-19 में आपके ये तीनों प्रोडक्ट्स, गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना और नोनी,
मोरेंजी, तीनों एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रखते हैं। इनके बारे में रिसर्च हो चुकी है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV में जिन जिन लोगों ने इनको इस्तेमाल कराया, 8 मार्च 2008 आई वाज इन कीनिया। वहां पर एक खबर छपी कि HIV सोसाइटी ऑफ कीनिया ने जिन लोगों को स्पारुलिना और ऋषि दिया था, उन्होंने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। कैसे? एक तो रिपेयरिंग पावर और खुद एंटीवायरल प्रॉपर्टीज। तो जिन जिन घरों में खुदा ना खास्ता कोविड-19 है, आप लेमन और गर्म पानी और सफाई का ध्यान रखें, लेकिन स्पारुलिना और ऋषि की ज्यादा से ज्यादा मिकदार दीजिए और वायरस को अपने जिस्म से साफ कर दीजिए। ये तो एक बात हुई। GLA जो माँ के दूध में है, वो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी देता है। तो सबसे ज्यादा सेफ चीज माँ का दूध है। दुनिया में किसी ग़िज़ा में GLA नहीं है सिवाय स्पारुलिना के। तो एक क्या क्या बताऊं आपको, इनोसिटॉल है इसके अंदर। इनोसिटॉल वो जो आप PCO में देते हो, रिबेका जानती हैं कि हम इनोसिटॉल से मिलती जुलती चीजों की दवाएं बना के लोगों को दे रहे हैं कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज को हम कवर कर सकें। इनफर्टिलिटी पे हम काम कर रहे हैं। तो जो लोग गैनोडर्मा, स्पारुलिना और मोरेंजी 6 to 10 months रेगुलर यूज करते हैं, और अगर कोई डिफिशियंसी की वजह से, किसी कमजोरी की वजह से कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो अल्लाह उन्हें प्रेगनेंसी भी देगा, प्रोवाइडेड स्पर्म मौजूद हो, एग मौजूद हो और रास्ते खुले हो और उम्र 40 साल से कम हो। इन तमाम सूरतों में यकीनन ये तमाम चीजें आपको बेहतरीन प्रोडक्ट दे सकती हैं। इसके अलावा इसके अंदर वो तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी सेल्स की जिंदगी को बढ़ाते हैं। B1, B6, पूरी रेंज, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड, जो भी आप नाम लें, और इसके अंदर मौजूद है। तो हमें 50 दवाएं लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास 4 से 6 स्पारुलिना मौजूद है, हम बेफिक्र होकर अपनी बॉडी के सेल्स की हिफाजत कर सकते हैं। बच्चों को दे सकते हैं, बुजुर्गों को दे सकते हैं, बूढ़ों को दे सकते हैं। पाकिस्तान में मैंने सुना एक पिक्चर देखा, पाकिस्तान में कौन से एक स्कूल में नाइट जो ये है और बच्चा का जी, विजन फाउंडेशन, जी जी, ये बताइए थोड़ा विजन प्लीज। फाउंडेशन पाकिस्तान में हमने कुछ साल पहले एक कराची के करीब एक गांव था बदीन, उसमें वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो थे वो नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार हो गए। दिन में उन्हें नजर आता था विटामिन डी डिफिशिएंसी की वजह से। जी हाँ, और वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में कन्वर्ट होके फिर वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते थे। तो हम लोगों ने ऋषि और स्पारुलिना उन्हें डोनेट करके कुछ बच्चों को शुरू किया, थैंक्स टू DXN पाकिस्तान एंड फातिमी गनी भाई कि जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लेके चले, और अकरम लोधी साहब। आज 1000 से ज्यादा बच्चे नाइट ब्लाइंडनेस से बाहर आ चुके हैं, और किसी दवा से नहीं, सिर्फ हमारे ऋषि और स्पारुलिना, क्योंकि उन्होंने उस कमजोरी को ऊपर करी, विटामिन ए डिफिशिएंसी को कवर किया और जो डैमेज हो चुका था उसको रिपेयर किया। तो दिस इज वन ऑफ द मिरेकल्स कि जो अल्लाह ने, आप उन लोगों के दिलों से पूछिए कि 5 बेटियां हैं घर के अंदर और पांचों के पांचों अंधी हैं। तो माँ बाप सोच रहे हैं कि पहले इनको कत्ल करें, बाद में अपने आप को कत्ल करें, कौन देखेगा इन्हें, गरीब हैं। लेकिन जब उन्हें ऋषि स्पारुलिना ने विजन दिया, अल्लाह ने दिया उन्हें, तो वो आगे पैरों पे पड़ जाते हैं हमारे। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह के बाद जो शिफा दी ऋषि और स्पारुलिना ने, आंख से आंसू नहीं रुकता। तो ये वो सदका जारिया है जो हम इस प्लेटफॉर्म से जी भर के कर सकते हैं। गरीबों की मदद कर सकते हैं, उनको पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, उनको सेहत दे सकते हैं, दवाएं ले सकते हैं, दोनों जिंदगियां अच्छे से जी सकते हैं। ओके, ये जो मशरूम है मैडम, ये मशरूम पाउडर DXN कितना प्रोडक्ट में डाला? यानी कॉफी में डाला, टूथपेस्ट में, सारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। तो ये मिडिल ईस्ट में कैसा बिजनेस हो रहा है? बिल्कुल सही सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे मिलेंगी ये चीजें और किस तरह हमें इस्तेमाल करनी है। देखिए, थैंक्स टू डॉक्टर लेम जिन्होंने DXN को, इस प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाया, और हर तरह से, यानी आप सुबह उठते हैं तो दांत की सफाई, टूथपेस्ट, स्किन की सफाई और केयर, साबुन, बाल की सफाई, शैम्पू, बॉडी की सफाई, बॉडी फोम, नाश्ता आपका चाय या कॉफी तो आपकी लिंगजी टी या लिंगजी कॉफी, और अगर कोई बीमारी है खुदा ना खास्ता
तो उसको अगर आपने रेजिस्ट करना है तो प्योर ऋषि पाउडर, जो कि आपके पास ऋषि पाउडर की शक्ल में है, कैप्सूल RGGL की शक्ल में है, माइकोविटा की शक्ल में है, यानी जितनी ज्यादा क्रॉनिक बीमारी है उतना ज्यादा इसको लेना पड़ता है। और डॉक्टर जनार्दन कहते हैं एक्सक्यूज मी, डॉक्टर जनार्दन कहते हैं कि जितना आपका वजन है 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, अगर आपको कैंसर से भी लड़ना है ना तो उतना आपको गैनोडर्मा चाहिए एक दिन में। मसलन अगर मैं 60 kg या 70 kg की हूँ, वो तो जो कि मैं नहीं हूँ, अगर 70 kg की हूँ तो 70 ग्राम मुझे एक दिन में खाना है, तब जाके मैं कैंसर को पछाड़ सकती हूँ। गैनोडर्मा सेफ फॉर ऑल एज, हर आदमी के लिए गैनोडर्मा सेफ है। ये क्या है, फूड है और मेडिसिन है और क्या है, थोड़ा ये हमारा अच्छा, जी। गैनोडर्मा जैसा मैंने बताया मशरूम है, ग़िज़ा है, ग़िज़ा इजाफी ग़िज़ा है। देखो सप्लीमेंट का मतलब होता है एडिशन, एडिशन यानी ग़िज़ा के साथ एक नई ग़िज़ा है जो आपको कैप्सूल की शक्ल में और इन तमाम चीजों की शक्ल में आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना सकते हैं। अब आपको 1 पेयर RGGL से लेके और 6 पेयर RGGL तक आप सेफली ले सकते हैं। 2 लोगों को एहतियात करनी है RGGL लेते हुए, एक वो लोग जिनका लिवर एंजाइम का सिस्टम किसी भी ग़िज़ा के लिए ठीक नहीं है, यानी मैदे पे इतने ज्यादा सूजन है कि वो पानी भी बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे लोगों को मोरेंजी के साथ मिला के RGGL को देना पड़ता है ताकि मैदा ठीक हो, और मैदा जब बर्दाश्त करेगा तभी तो RGGL खून में जाएगा। तो इस तरह से उनको मैदे की केयर भी करनी पड़ती है। जब एक दफा मैदा बर्दाश्त करेगा तो फिर RGGL सब सही कर देता है। लेकिन वो लोग जिनका जो एस्पिरिन पर हैं, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है खून को पतला करने की, आपके खून को रवा रखने की, इसीलिए ये हार्ट अटैक से बचाता है, आपकी प्लेटलेट्स के खिलाफ काम करता है। अब जो लोग ऑलरेडी प्लेटलेट के लिए दवाएं ले रहे हैं उनको अपने ब्लड टेस्ट के हिसाब से गैनोडर्मा की मिकदार को तयन करना पड़ता है। तो मैं ही समझती हूँ कि जिनका नॉर्मल लोग हैं जो एस्पिरिन पे नहीं है, वो अपने वजन के हिसाब से बेफिक्र होकर जितना भी खा सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम है वो मशवरा करने के बाद खाएं ताकि उनकी डोज को, उनकी रिक्वायरमेंट को निकाला जा सके। बच्चे को देना है चॉकलेट मिल्क दे दीजिए, कोकोजी। बड़ों को देना है तो आप उसे ऋषि पाउडर दे दीजिए, RGGL दे दीजिए, या उसे चाय कॉफी। अब तो लेमोजी भी आ गया, लेमन टी में आ गया, जो कि इस वक्त कोविड-19 के लिए बेहतरीन है। लेमन आपको पता है कि इम्यूनिटी बेहतर करता है, विटामिन सी, और बेहतरीन विटामिन सी आपके पास इन 2 प्रोडक्ट्स में, रोजेली में और लेमन सी में। लेमन है, गैनोडर्मा है और टी है। और टी के बारे में भी आप जानते हैं कि खुद वो एंटीवायरल है। आपकी चाय, जो ओरिजिनल चाय का पेड़ होता है, उसका जो ऑयल है वो खुद एंटीवायरल है, इसीलिए टी ट्री क्रीम को लोकल एप्लीकेशन के लिए कहते हैं कि वो वायरस के खिलाफ लड़ता है। तो मतलब एक दुनिया है, एक ऐसी कायनात है गैनोडर्मा कि जो आप उठाएं सवाल और आपको जवाब गैनोडर्मा में मिलता है। अब भूख से उठाएं तो आप पेट भर लेते हैं स्पाइरुलिना से। तो ये वो 2 चीजें हैं कि जिसके ऊपर हमारे जो एक सीनियर पीडियाट्रिक सर्जन है उनका कहना ये है कि कोई दुनिया में दूसरा क्राउन ऐसा नहीं है जो गैनोडर्मा और स्पाइरुलिना के अलावा किसी को पहनाया जा सके। इससे ज्यादा पावरफुल कोई ग़िज़ा दुनिया में नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी 14 साल से डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, मक्का से शुरू किया 2006 से। स्पिरुलिना कॉर्डिसेप में कभी कभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी नहीं लेता है, वो स्पिरुलिना से ब्रेकफास्ट मेरा हो जाता है। और रात को भी कभी कभी मुझे बहुत सारा आदमी बोलता है तुम 70 साल से विदेश होता है, बाहर रहता है, लेकिन तुम्हारा बॉडी मेंटेन कैसे करता है। मैं बोला मैं तो खाने के लिए मैं खाता हूँ, मेरा बॉडी बैलेंस रखने के लिए, मेरा जिब्बा का टेस्ट के लिए मैं नहीं खा रहा है ना। दुनिया का 98% आदमी जिब्बा का टेस्ट के लिए खाता है और 2% आदमी हेल्थ मेंटेन के लिए खाता है। तो ये सब थैंक यू मैम। 3 लोगों को जरूरत है, 3 लोगों को इन प्रोडक्ट की जरूरत है। एक वो लोग जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी अच्छी रखना चाहते हैं, जो अपने आप को जिंदा रहना नहीं जीना चाहते हैं। देखो जिंदा रहने में और जीने में फर्क है। एक आदमी जो वेंटिलेटर पे पड़ा है वो भी जिंदा है, एक आदमी जो कोमा में है वो भी जिंदा है, लेकिन वो जी नहीं रहा। जीता वो है जो खुश होकर अपनी जिंदगी गुजारता है। तो अगर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर रखना है तो गैनोडर्मा का अपना ग़िज़ा का हिस्सा बनाइए। नंबर 2, आपके खानदान में अगर कोई मौरूसी बीमारी है, कैंसर, ब्लड प्रेशर,
डायबिटीज, और आप उससे बचना चाहते हैं, अभी आपको हुआ नहीं है, तो आप उसकी बचत के लिए गैनोडर्मा लीजिए। और आप अगर ऐसे माहौल में रहते हैं, मसलन अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ रेडिएशन है, आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री है, आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जैसे आप पानी में काम कर रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं मुसलसल नमकीन पानी में आप, तो मुसलसल एक आपको चैलेंज का सामना है। जितनी भी चैलेंजिंग ऑक्यूपेशंस हैं, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो पानी के नीचे हो, चाहे वो हवा हो, वहां पर ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको इतनी पावर की जिंदगी देते हैं कि जो आपको बीमार नहीं होगी, इंशाल्लाह बीमारी नहीं होगी। तीसरे वो लोग हैं जो बीमारी से जल्दी खड़ा होना चाहते हैं, तो वहां ये रिपेयरिंग प्रोसेस पे आ जाएगी, दवा का साथ देती है, दवा आपकी बीमारी पे काम करेगी, ये बॉडी पे काम करके इंसान को जल्दी रिपेयर कर देती है। तो ये 3 वो लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है। ये नहीं कि सिर्फ आप अपने बीमारों को गैनोडर्मा दें, नहीं, आपको अपने बैलेंस, जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि बैलेंस ठीक रखना है, आपको अपनी एज से लड़ना है, आपको अपने माहौल से लड़ना है, आपको अपनी दवाओं से लड़ना है, आपको अपने स्ट्रेस से लड़ना है। दुनिया में इस वक्त कितने लोग हैं, इस वक्त लॉकडाउन में 90% लोग नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सोते सोते नींद नहीं आ रही, ख्वाब से डर के मारे उठ जाते हैं, क्या वो बीमार है? नहीं, स्ट्रेस। तो टेंशन से लड़ने के लिए एक सेहतमंद जिस्म चाहिए, और गैनोडर्मा ब्रेन सेल्स पे एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी रखता है। आप जरा अपनी कॉफी पी के देखें, उसके बाद अपने आप बॉडी का रिएक्शन देखें, कभी आप डिप्रेस नहीं होंगे। तो दिस इज हाउ गैनोडर्मा कंट्रोल्स योर बॉडी इफ यू टेक इट फॉर लॉन्ग। एक दिन में नहीं पता चलने वाला ये मजा, इसको मजा लेना है तो मुसलसल लेना है। लोग मुझसे पूछे कब तक खाएं हम, ये तो बड़ा आपने लंबा नुस्खा बता दिया, एक तो दवा का भी खर्चा उठाएं, फिर ये भी उठाएं। मैंने कहा पानी कितने दिन पीते हो? किसी दिन बोला कि मैं आज पानी नहीं पीऊंगा? रोज सांस लेता हूँ, चलो आज मैं सांस नहीं लेता 2 दिन तक, क्यों सांस लूं, रोजाना तो लेता हूँ। करके देखो सांस की छुट्टी। दिल को बोलो एक दिन रुक जाए, बहुत साल हो गए चलते हुए, एक दिन छुट्टी करो। दिल ने छुट्टी करी, तुम्हारी छुट्टी। तो ये वो चीज है कि जिसको जितनी फायदा चाहिए वो अपनी शनाख्त करे कि मुझे ये जरूरत है और इस्तेमाल करे। जब शर्त इस्तेमाल की होगी तो फिर आपको देयर इज नो यू टर्न। जैसे शाहजहां का यू टर्न तो हो गया बुढ़ापे से जवानी में और जवानी से बचपन में, इसी तरह हम भी 55 से बचपन में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्राई टू बी हेल्दी, ट्राई टू बी हैप्पी एंड दिस प्रमोट दिस हैप्पीनेस डोर टू डोर। इस वक्त सब घर में परेशान बैठे हैं, मतलब माएँ परेशान है, बच्चे परेशान है, बूढ़े परेशान है, और आपके आने वाले बच्चे परेशान है। मतलब जो अभी दुनिया में नहीं आए उनकी माओं को डर है कि अगर कोविड हो गया तो क्या होगा। उनको एस्पायरिन न दीजिए, उनको कोकोसी दीजिए, उनकी हिफाजत कीजिए। यानी कौन सा दुनिया में ऐसा बंदा है जिसको जरूरत नहीं है इस वक्त? सिर्फ समझने की देर है, सिर्फ आंखें खोलने की देर है। आंखें खोल के शनाख्त करोगे। देखो इस वक्त हम कबूतर बने हुए हैं, बिल्ली पीछे बैठी हुई है, हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, हम वो लोग हैं। बिल्ली मार देगी तब उड़ने की सलाहियत भी खत्म। अभी तो पर हैं हमारे पास, एक पर हमारा गैनोडर्मा है, दूसरा पर हमारा स्पाइरुलिना है, हम उड़ सकते हैं। सही ना? यस यस, थैंक यू मैम। कल तो आपका दूसरा एक प्रोग्राम है, मैंने देखा यूएई में, लाइव वेबिनार प्रोग्राम सारा दुनिया में जा रहा है। तो अभी मैं रेबेका जी का पास जाएगा। আপুর কি অবস্থা? আপনি যে খাদ্য এবং পুষ্টি নিয়ে কাজ করেন দীর্ঘদিন, তো আপনার চ্যালেঞ্জ গুলো কি? আমাদের দেশে কি চ্যালেঞ্জ ফেস করেন? মানুষ কি সচেতন হচ্ছে এই করোনার মধ্যে মানুষ কোন ধরনের খাবারগুলো খেলে এই করোনা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে আমাদের বডিটা করোনার সাথে যেন ফাইট করতে পারে, এই বিষয়ে কিছু সাজেশন দেন। এই মুহূর্তে আসলে চ্যালেঞ্জ হলো আমাদের সামনে হলো এটা স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং ভালো খাদ্য এবং পুষ্টি খেয়ে আমাদের, যেহেতু এটা কোনো ওষুধ বা ভ্যাকসিন এখনো আবিষ্কার হয়নি, একজন পুষ্টিবিদ হিসাবে আপনি কি মনে করেন? জি জি ভাই, থ্যাংক ইউ ভাই। আসলে এখন করোনাকালীন সময় যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদেরকে একটা হচ্ছে যে করোনার সাথে যুদ্ধ করে চলতে হবে। বিশেষ করে যে আমরা বলছি যে ইমিউনিটি ক্ষমতা বাড়ান, তার মানে আমরা সবাই যদি করোনাতে পজিটিভও হয়ে যাই, সেটার সাথে ফাইট করে মোটামুটি বেঁচে যায়।
তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে এখানে বলা হচ্ছে যে জিঙ্ক টাইপের যে খাবারগুলো, আমরা বিচি জাতীয় যে খাবার, আমরা রেড মিটের কথা বলতেছি, যে যাদের হচ্ছে এখন রেড মিট খাওয়ার অভ্যাস ছিল না বা কোনো কারণে নিষেধ ছিল, তাদেরকে আমরা বলছি যে আপনারা রেড মিটটা খান এবং ফ্যাটটা ফেলে দিয়ে খান। সাথে বিচি জাতীয় যে খাবারগুলো আছে, বিনস যে খাবারগুলো, সেগুলি খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। আর এটা হচ্ছে ভিটামিন সি, আমাদের যেহেতু ইমিউনিটি ক্ষমতা বাড়ায়, সেক্ষেত্রে ভিটামিন সি বলতে যে লেবুর দিকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে বিষয়টা এরকম না। সেক্ষেত্রে আমরা আমলকি, মালটা বা কমলার দিকে যেতে পারি। আমাদের যে ওই যে ক্যাপসিকামটা আছে, এটার মধ্যে প্রচুর ভিটামিন সি আছে, আমরা ক্যাপসিকাম খেতে পারি। সাথে আমরা লেবু রাখতে পারি, টক ফলগুলো রাখতে পারি, যা যা আছে দেশীয় টক ফলগুলো আমরা রাখতে পারি। আর এটা হচ্ছে যে যেটা আমাদের বিশেষ দরকার, সেটা হচ্ছে যে এখন কিন্তু আমরা সবাই ঘরে বন্দি। অ্যাটলিস্ট কিন্তু যারা বাইরে যেত, তাদের কিন্তু সানলাইটটা বডিতে মানে আপনার কিছুটা হলেও লাগতো। লাগার ফলে যেটা হয় যে আমাদের বডিতে ডিটা হলে আমাদের ক্যালসিয়ামটা ভালো অ্যাবজর্পশন হয়। তো এই সময়টাতে যেহেতু আমরা সবাই ঘরের মধ্যে আছি, সেক্ষেত্রে ছোট বড় সবাইকে একটু সানলাইটে যেতে হবে, যেন প্রপার আমাদের ডিটা বডিতে চলে আসে। এবং এই ডিটা কাজ করে হচ্ছে সানলাইটের সাথে, যার কারণে আমাদের ক্যালসিয়াম বলেন বা ডি বলেন, যেটারই হোক না কেন, অভাবের কারণে কিন্তু আমাদের বোনসের ডেন্সিটিটা কমে যায়। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমরা একটু সানলাইটে যাওয়ার চেষ্টা করতে, প্রপারলি ক্যালসিয়াম যুক্ত যে খাবারগুলো, বিশেষ করে শাকসবজি, ফলমূল, দুধ, হ্যাঁ, আমাদের মাশরুমের যে বিষয়টা আপনারা কাজ করছেন, মাশরুমটা কিন্তু আমরা এখন সবচেয়ে বেশি বলি পেশেন্টদেরকে খেতে, যে মাশরুমের স্যুপ বা মাশরুম আপনার রান্নার সময় ইউজ করার, এটা কিন্তু অনেকগুলো নিউট্রিয়েন্ট হচ্ছে দেয় বলে কিন্তু এটা অনেক ভালো একটা খাবার। অনেকে সবজি হিসেবেও খাচ্ছে এখন। তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবো যে আমাদের আসলে কোন ধরনের খাবারগুলো দরকার। আরেকটা হচ্ছে যেটা আপনার মানে মানসিক ভাবে যে আমরা সুস্থতা, সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে ভয় পাওয়া যাবে না, আমরা যেন মানসিক ভাবে একটু দুর্বল হয়ে না যাই, আমরা সুস্থ থাকি এবং সাহসীর সাথে আমরা বাইরে কাজ করতে যাব, আমরা আমাদের প্রোটেকশনটা যেন ঠিক থাকে। আমরা একটা পানির বোতল ক্যারি করতে পারি, যেন আমাদের পানির ঘাটতিটা না হয়, এবং প্রতিদিন হচ্ছে মানুষের পানির চাহিদাটাও ফিল আপ করতে হবে। তো এই বিষয়গুলো নিশ্চিত রাখার সাথে যে বিষয়গুলো হচ্ছে যে আমরা ফ্রেশ সবজি ও ফলগুলো খাওয়ার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, যে এখন অনেকে আছে যে সবজি কিনতে ভয় পাচ্ছে, তো সবজিটা যখন আনবে বাসার থেকে। জি, একজন একজন পুষ্টিবিদ হিসেবে আপনি আপনি তো অনেক জায়গায় সবার সেমিনার বাংলাদেশে স্পিরুলিনা কিন্তু গভর্নমেন্ট থেকে প্রমোট হচ্ছে, এবং মাশরুমটাও বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। চাষাবাদ হচ্ছে সাভারে বিশাল প্রজেক্ট, এবং পোস্টার করে করে বলতেছে যদি সুস্থ থাকতে চান নিয়মিত মাশরুম খান, এরকম জি অনেকগুলো ভাই। পোস্টার স্লোগানে আমরা দেখেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্পিরুলিনা হ্যাঁ, নিয়েও করতে পারেন। জি, স্পিরুলিনা কিন্তু হ্যাঁ, আমাদের যেটা হচ্ছে যে মাঝখানে আমার ল্যাব সায়েন্স একটা প্রোগ্রাম ছিল, সায়েন্স ল্যাবে ইয়েতে। তো এইখানে হচ্ছে যে আমি দেখেছি ওখানকার স্কুলে ওরা প্রজেক্ট একটা করছে, ওখানকার যারা আছে কৃষিবিদরা। তো এইটা হচ্ছে এখন বাংলাদেশে ওভাবে মনে হয় সেভাবে ধরেন যে মানুষ জানতেছে না, কিন্তু যারা জানে, ভেষজ যে বিষয়গুলো জানে, তারা কিন্তু ঠিকই এটা ইউজ করতেছে। আর এটা হচ্ছে আমি আপনার প্রোডাক্টটা সবগুলো পাই নাই, কিন্তু আমি কফিটা বা আপনার যে সাবানটা আছে, মাশরুমের যে সাবানটা আছে, সেটা ইউজ করেছি। এটা অনেক স্কিনের জন্য অনেক ভালো। চালু করি। হ্যাঁ, শোনা হ্যালো। যাচ্ছে। জি, উফ, রেবেকা ম্যামকে আমরা মিস করলাম। আচ্ছা, डॉक्टर डॉक्टर आसमा मुनीर, आप किधर है? आप है साथ में है? यस सर, वी लॉस रेबेका। ओके, आप म्यूट करके रखा, आपका आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज आप। ओके ओके, थैंक यू। आपका आवाज अभी तक क्लियर नहीं है, आवाज सुना नहीं दे रहा है। ओके, आई थिंक मैम 1 घंटा का ऊपर हो गया, अभी लाइव हम खत्म करना है, बिकॉज 1 आवर ऑलरेडी फिनिश। 1 घंटा 20 मिनट हम बात किया। तो माशाल्लाह आप यूएई से ज्वाइन किया, शारजा से। आप खुश रहे
और बहुत सारा आदमी को खुश रखने के लिए DXN का जरिया आप बहुत काम कर रहा है। आपके लिए दुआ है, आपका फैमिली के लिए भी दुआ है। आपका आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हम नहीं सुन रहा है, लेकिन आप भी दुआ करना है। हम ये सारा दुनिया से जल्दी जल्दी कोरोना जाने का इसलिए दुआ करना है, और हम खुशी खुशी पहला का तरह जिंदगी जी सकता है दुनिया में ऐसा। एक तो ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच आप ज्वाइन करने के लिए। तो ओके, सी यू नेक्स्ट इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू ম্যাম। ধন্যবাদ সবাইকে যারা আমাদের লাইভে ছিলেন। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা দুজনকে নিয়ে আসছি। একজন হলো আমাদের বাংলাদেশ থেকে পুষ্টিবিদ ডায়েটিশিয়ান, আর একজন হলো আমাদের জি। আমরা 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 কিন্তু প্রোগ্রামটা শেষ করে দিতে চাচ্ছি। জি, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা প্রোগ্রাম শেষ করে দিব। আপনি কিছু বলতে পারেন শেষে, কারণ 1 ঘন্টা হয়ে 20 মিনিট হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো নরি ভাই আমি যেটা বলছিলাম যে আসলে আমাদের ফুড হ্যাবিটসটাকে ঠিক রেখে আমরা ইমিউনিটি বাড়াতে পারি, সেটা হচ্ছে এখন বিশেষ করে যে জোরটা দেওয়া হচ্ছে হু থেকে যেটা বলা হচ্ছে, বা আমরা নর্মালি যেটা হেলথ ওয়ার্কাররা বলছি যে আপনারা ভিটামিন সি, তারপরে হচ্ছে আপনার ম্যাঙ্গানিজ, আপনি নর্মালি হচ্ছে ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম আর জিঙ্কের প্রতি জোর দেন। আরেকটা হচ্ছে যে যদি আমরা এরকম সমস্যায় পড়ি, আমরা কিন্তু এখন অনেকে আছে অনলাইনে অ্যাক্টিভ থাকি, তাদেরকেও জিজ্ঞেস করতে পারে, আমরা সেই ক্ষেত্রে হেল্প করব। আর আপনার যে বিষয়টা হচ্ছে যে এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম করার জন্য আপনাকে অবশ্যই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর যারা দেশ ও দেশের বাইরে যে দর্শকরা দেখছেন তাদের প্রতি আমার সালাম থাকলো। ম্যাডাম, তো আমি দেখছি না ম্যাডামকে সালাম দিয়ে দিন আমার। ম্যাডামের সাউন্ড একটু ডিস্টার্ব ছিল, ম্যাডাম থেকে বিদায় নিয়ে নিয়েছি আমরা প্রোগ্রাম। একটু ঝামেলা হচ্ছে নেটের। তো ভালো থাকবেন শাহজাহান ভাইয়া। জি ইনশাআল্লাহ, দোয়া করুন আপনিও সুস্থ থাকেন, পরিবার নিয়ে সেফ থাকেন, ইনশাআল্লাহ মানুষের জন্য কাজ করেন ইনশাআল্লাহ, এটাতেই আমাদের হ্যাপিনেস। হ্যাঁ, আমার এই ক্ষেত্রে আমার যে স্কোপটা দিয়েছে নিউজিল্যান্ড ডেইরি, আমি তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার কোম্পানিকে। যেটা হচ্ছে যে গোটা বাংলাদেশের প্রায় অনেক জায়গাতে আমরা এই প্রোগ্রামটা করছি জনসাধারণের জন্য, প্লাস ঢাকাতে তো হচ্ছেই। তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে বড় একটা অপরচুনিটি যে আমি অনেক মানুষের সাথে কথা বলার সুযোগ পাই, এবং তাদের হেলথ বিষয়গুলা বা যেটা হোক পুষ্টি বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের জানা হোক, কিছুটা হলো আমাদের এক্সপেরিয়েন্সের জন্য অনেক বেশি কাজে লাগে আর কি। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমি আমার কোম্পানিকে ধন্যবাদ জানাবো যে আমাকে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য। আর পাশাপাশি হচ্ছে যে মানুষ যদি পজিটিভলি নেয় আমাদেরকে, আমরা হয়তো আরো সামনে কাজ চালিয়ে যাবো আর কি আমাদের সাধ্য মতো। তো ভালো থাকবেন আপনিও ভাইয়া। জি ভালো থাকবেন আপনি, অনেকের খেদমত অনেকের উপকারে আসেন, এটাই হলো শুভকামনা আপনার জন্য থাকলো। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। তো ঠিক আছে, ওকে ওকে। তো সবাই যারা আমাদের সাথে ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা আলহামদুলিল্লাহ আজকে প্রায় দীর্ঘ 1 ঘন্টা 20-25 মিনিট আপনাদের সাথে কানেক্ট ছিলাম। আমরা চেষ্টা করেছি দুইজন অতিথির মাধ্যমে আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার, কিছু খাদ্য খাবার, প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে কিভাবে আমরা সুস্থ থাকতে পারি। একজন অতিথি ছিল আমাদের ডাক্তার আসমা মনির ফ্রম ইউএই দুবাই থেকে, শারজা থেকে, আরেকজন বাংলাদেশ থেকে একজন ডায়েটিশিয়ান, ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ান। তো আশা করছি আপনারা এনজয় করেছেন প্রোগ্রাম এবং সচেতন হবেন। সচেতনতা ছাড়া আমরা আসলে আমাদের পরিবার নিয়ে আমরা হেলদি থাকতে পারবো না। একটা কথা মনে রাখবেন, আমরা রোগী হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে, পৃথিবীর কোনো ইনস্টিটিউট, পৃথিবীর কেউ আমাদের রোগকে হয়তো ট্রিট করতে পারে, কিন্তু আমার হোল বডিকে হেলদি রাখতে পারবে না। আমার হোল বডিকে হেলদি রাখতে হলে মানুষ মারা যাবে, এটা স্বাভাবিক, কিন্তু মৃত্যুর আগ দিন পর্যন্ত সুস্থ থাকা, এটা হলো সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট। সো আমরা যদি সুস্থ থাকতে চাই, অবশ্যই প্রাকৃতিক খাবারগুলো, ব্যালেন্স ডায়েট গুলো, নিয়মিত এক্সারসাইজ, এগুলো করার মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমাদের সুন্দর একটা জীবনযাপন আমরা করতে পারি। তো লাইভটা শেয়ার দিবেন অবশ্যই, যেন অনেকে উপকৃত হয়। এখানে একজন গাইনোকোলজিস্টকে আনছি, যিনি শারজার সবচেয়ে বড় হাসপাতালে উনি বসে, বিশেষ করে তারপরে আমাদের ডাক্তার, আমাদের পুষ্টিবিদ রেবেকা সুলতানাকে আমি নিয়ে আসছি, আপনাদের সাথে অনেক কিছুই শেয়ার করেছে। তো
যারা দর্শকেরা ছিলেন আমাদের সাথে দেশ এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশ থেকে যারা জয়েন করেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দোয়া করবেন আমরা যেন এই করোনা মহামারী থেকে আমরা যেন বাঁচতে পারি, আমরা যেন এখান থেকে বেরিয়ে এসে আবার সুন্দর জীবন যাপন করতে পারি। আমাদের বাংলাদেশ তথা বিশ্বের সকল মানুষ যেন আমরা আগের মতো আমাদের কর্মে যেতে পারি একদম টেনশন ফ্রি হয়ে, আমরা যেন আমাদের কাজকর্মে স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে আনতে পারি। আজকে দেখেন হেলথ সেক্টরের কারণে আজকে সারা বিশ্বের অর্থনীতি থেকে শুরু করে সমস্ত সেক্টর আজকে ক্লোজের পথে, আজকে ধ্বংসের পথে, আজকে ইকোনমির অবস্থা খারাপ সারা বিশ্বব্যাপী। সো আমরা কি বুঝতেছি? আমরা বুঝতেছি হলো হেলথ সেক্টরটাই হলো সারা পৃথিবীর কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেক্টর। মানুষ যদি হেলদি না থাকতে পারে তাহলে বিশ্বের সব ঝুঁকি কিন্তু জড়িত থাকে হলো হেলথ সেক্টর নিয়ে। তো যে জাতি শারীরিকভাবে এবং ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি সুস্থ থাকবে সেই জাতি অর্থনৈতিকভাবে উন্নতশীল জাতিতে রূপ নেবে ইনশাআল্লাহ। তো সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের সাথে থাকবেন, লাইভটা অবশ্যই শেয়ার দিবেন বিভিন্ন গ্রুপে যেন সবাই দেখতে পারে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।